ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. Let us be seated. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സാക്ഷികൾക്കായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. கர்த்தர் நம்முடைய மத்தியிலே எழுப்பின எல்லா சாட்சிகளுக்காக கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் For பண்ணுவோம். all the testimonies God has raised up in our midst this morning, shall we all raise up our hands and praise God? Praise the Lord. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഒരു പ്രാർത്ഥനാ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. We have a prayer request with us. ஜெப வேண்டுகோள். പട്ടാഴി സഭാ വിശ്വാസി பட்டாளி കൈക്കൂട്ടത്തിൽ രാജു ദൈവിക രോഗശാന്തികൾ നിലകൊള്ളുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കർത്താവ് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യത്തെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. பட்டாளி சபையை சேர்ந்த சகோதரன் ராஜு அவர்கள் தெய்வீக சுகத்திற்காக காத்திருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு பூர்ணமான சுகத்தை தேவன் கொடுக்கும்படியாக எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம். Patadi brother Raju, he is waiting on the Lord for a divine healing. Shall we all pray for him that God will deliver him? ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ആമേൻ, ആമേൻ. അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനായി സഭയുടെ സത്യേറിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവേ, സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തെ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തെ കർത്താവ് കൊടുക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അത് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. യേശു നാമം സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സഹോദരം, 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 സഹോദരം. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, ദേവനുക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാവട്ടെ. Praise be to his holy name. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 16-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാമത്തെ 13ഉം 14ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. நம்முடைய இந்த தியானத்திற்காக 1 கொரிந்தியர் 16-ம் அதிகாரம் 13-14 வசனங்களை For வாசிப்போம். our meditation this morning, shall we turn to 1 Corinthians 16th chapter verse 13 and 14. விழித்திருங்கள், விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள், புருஷராயிருங்கள், திடன் கொள்ளுங்கள், உங்கள் காரியங்கள் எல்லாம் அன்போடு செய்யப்பட கடவது. ഉണർന്നിരിപ്പിൻ, വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പിൻ, പുരുഷത്വം കാണിപ്പിൻ, ശക്തിപ്പെടുവിൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുവിൻ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദേവനുക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാവട്ടെ. Praise be to his holy name. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നടന്ന ആ ഒരു വേദവാക്യം വായിച്ചു കേട്ടത്. பரிசுத்த பவுல் கொரிந்தியர்களுக்கு முதலாம் நிருபத்தினுடைய 16-ம் அதிகாரத்தினுடைய 13-14 வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்டோம். We just heard the verse which has been read. Apostle Paul writing to the church of Corinthians 16th chapter, 1 Corinthians 16th chapter verses 13 and 14. ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കൺവെൻഷൻ ദാനമായി നൽകി. இந்த வருஷம் கூட தேவன் நமக்கு கிருபையாக ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கன்வென்ஷனை தந்திருக்கிறார். Even this year God has given us a blessed convention. നമ്മുടെ കൺവെൻഷനെ കർത്താവ് വളരെ അനുഗ്രഹമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. தேவன் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக நடத்திக்கொண்டே இருக்கிறார். And God is continuously blessing our convention. കഴിഞ്ഞ ആ ദിവസം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. கடந்த நாளிலே அளவற்ற ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவரிடத்திலிருந்து நாம் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவன் நமக்கு உதவி செய்தார். During the last day, unspeakable blessings we have received from our Lord. ഈ പകൽക്കാലവും ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കി ദൈവത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ இன்றைக்கும் நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருப்போமானால், even today morning, if you are going to prepare your hearts and wait in the presence of the Lord, ദൈവവചനത്തോടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാനും ഉണർത്തുവാനും ഇടയായി തീരും. தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக நம்மோடு பேசி நம்மை உணர்த்தி ஆசீர்வதிப்பதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும். Through the word of God, he is able to revive us and quicken us once again through his word this morning. നാം വായിച്ചു കേട്ട് ഉണർന്നിരിപ്പീൻ, വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ, പുരുഷത്വം കാണിപ്പീൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുവീൻ. விழித்திருங்கள், விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள், புருஷராயிருங்கள், திடன் கொள்ளுங்கள், எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அன்பினாலே செய்யுங்கள். Watch ye, stand fast in faith, quit ye like men, be strong, let all your things be done with charity. നാം ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് പൽക്കാലം അല്പമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. இந்த காலை வேளையிலே நாம் எதற்காக உணர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். This morning I want to speak to you as the reasons as to why we need to be watching. ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്പമായി ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. விழித்திருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். We are going to meditate upon the blessings which God is going to give to those people who are watchful in their life. അതിനാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ നിദ്രകളൊക്കെ മാറ്റി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഉണർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. எனவே இன்றைக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய பகுதிகளை, ஜீவியங்களின் சூழ்நிலைகளை மாற்றி
நாம் உணர்த்தப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. So we have to remove all the spiritual slumber in our life and be found watchful. നാം ദൈവസഭയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ആത്മീയ നിദ്രയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. இன்றைக்கு தேவனுடைய சபையிலே பார்க்கும்போது ஒரு கூட்டத்தார் ஆவிக்குரிய நித்திரை அடைந்திருக்கிறார்கள். Today when you look at the church, we can find a group of people found in spiritual slumber. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർന്ന് മരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക, എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകാശിക്കും. பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், தூங்குற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்திரு, அப்பொழுது கிறிஸ்துவினிலே பிரகாசிப்பார். Apostle Paul, his right says that you wake up, ye who are found sleeping, then the Lord of glory will shine upon you. ഒരു കൂട്ടർ മരിച്ചവരായി കാണപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ஒரு கூட்டத்தார் விழித்திருக்கும் போது ஒரு கூட்டத்தார் அதன் மத்தியிலே நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். When there is a group of people who are found watchful, there is another group of people who are found in deep slumber. അതിനാൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. எனவே இப்பொழுது நாம் உணர்ந்து எழும்ப வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம். So we have come to a time when we have to be found awake and watchful. യശയ്യാ 52 അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. യെശയ്യാ தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 52 அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். Book of Isaiah 52nd chapter we read, സിയോനെ ഉണരുക ഉണരുക, നിന്റെ ബലം ധരിച്ചു കൊള്ളുക. சீயோனே, நீ உணர்ந்து எழும்பி உன்னுடைய வல்லமையை தரித்துக்கொள். awake, awake, put on thy strength, O Zion. വിശുദ്ധ നഗരമായ യെരൂശലേമേ, നിന്റെ അലങ്കാര വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊള്ളുക. பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலேமே, உன் அலங்கார வஸ்திரத்தை உடுத்திக்கொள். Put on thy beautiful garments, O Jerusalem. ദൈവസഭയെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. தேவ சபையை பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறார். Thousands of years ago, the Holy Spirit looking at the church has put down these verses. സിയോനും യെരൂശലേമും ചേർന്നാണോ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെന്നുള്ളത്? சீயோனும் எருசலேமும் சேர்ந்தான் தேவனுடைய சபையாக இருக்கிறது. Zion and Jerusalem together is the church of God. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു, സിയോനെ ഉണരുക, യെരൂശലേമേ ഉണരുക. பரிசுத்த ஆவியானவர் எழும்பு எழும்பு சீயோனே, எருசலேமே எழும்பு எழும்பு என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். Holy Spirit is speaking and telling, O Zion, O Jerusalem, wake up, wake up. നാം ഉണരേണ്ടത് നാം ബലം ധരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. இதற்காக நாம் எழும்ப வேண்டும், பலனை தரித்துக் கொள்ள முடியாத எழும்ப வேண்டும். We need to be awake so that we can put on our strength. നമ്മുടെ ആത്മീക മനുഷ്യൻ ശക്തിയോട് ബലപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனுஷன் உள்ளான மனுஷன் வல்லமையோடு பலப்பட வேண்டும். There is a need that the spiritual man within us needs to put on strength. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോട് ബലപ്പെടണം. பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார், உள்ளான மனுஷன் வல்லமையோடு நீங்கள் பலப்பட வேண்டும். Apostle Paul says that your inner man has to be strengthened day by day. അകത്തെ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, അവിടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനും ബലപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் மட்டுமல்ல, நம்முடைய புறம்பான சரீரமும் கூட பலப்பட வேண்டியதா இருக்கிறது. It is not only the inner man, even the outer man has to be strengthened. നമ്മൾ അകമേയുള്ള മനുഷ്യനും പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനും ബലപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടസമ്പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. நம்முடைய உள்ளான மனுஷனும் புறம்பான மனுஷனும் பலப்பட்டால் மட்டும்தான் நாம் ஆண்டவர் விரும்புகிறது போல ஒரு ஜீவியம் செய்ய முடியும். It's only when our outer man and our inner man is strengthened fully we can do the perfect will of God. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നത്? நாம் எப்படி தேவனில் பலப்பட முடியும்? How is it that we can be strengthened in the Lord? എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ബലമായി തീരുന്നത്? தேவன் எப்படி தேவன் நமக்கு பலனாக மாறுகிறார்? How is it that the Lord himself becomes our strength? ഭക്തന്മാരെല്ലാം തന്നെ ദൈവം അവർക്ക് ബലമായി കാണപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. பக்தர்கள் எல்லாம் தேவன் அவர்களுக்கு பலனா இருந்தபடியால் தான் அவர்கள் ஜீவித்தார்கள். All the saints of God, they were living because God himself was their strength. അവരുടേതായ ശാരീരിക ബലം കൊണ്ടല്ല, அவருடைய சரீரமான சொந்த பலத்தினால் அல்ல. It is not because of their own physical strength. ദൈവം അവർക്ക് ബലമായിരുന്നാൽ അവർ അകത്തെ മനുഷ്യനും പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനും ബലം പ്രാപിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. தேவன் அவர்களுக்கு பலனாயிருந்தபடியினால் உள்ளான மனுஷனிலும் புறம்பான மனுஷனிலும் அவர்கள் பலசாலிகளாக ஜீவித்தார்கள். Because God himself was their strength, their inner man and their outer man was strengthened. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ദൈവം എന്റെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു. சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது சொல்கிறார், அவர் எனக்கு பலனாயிருக்கிறார் சொல்கிறார். The psalmist says, the Lord is my refuge and my strength. അതിനാൽ കഷ്ടങ്ങൾ അവനടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുകയാണ്. കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ. கஷ்டங்களிலே அவர் ஏற்ற துணையாக இருக்கிறார். Therefore he is a very present help in the time of trouble. ബലം നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. பலன் பெற்றுக் கொள்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Blessed is the man whose strength is in thee. ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികളുണ്ട്. பலத்தின் மேல் பலனடைகிறவர்களுக்கு சியோனில் பெருவழி இருக்கிறது. And unto them the ways of Zion is found. അതിനാൽ നാം ഈ ദിവസങ്ങൾ അധികം ബലം പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. எனவே இந்த நாட்களில் நாம் அதிகமாக பலன் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. Therefore these days it is required that we put on more and more strength. നെഹെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, യെരേമിയാ தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 8-ாம் அதிகாரம்
நெகேமியா 8ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துக்கு வரும்போது The book of Nehemiah 8 chapter 10th verse. യഹോവയെങ്കിൽ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലമാകുന്നു. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருப்பதே நம்முடைய பலன். The joy of the Lord is your strength. നാം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നാം ബലവാന്മാരായി തീരും. நாம் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷப்படும் போது அது நமக்கு ஒரு பெரிய பலனாக மாறிவிடுகிறது. When the joy of the Lord is within us, he becomes our strength. അതിനാണ് നമ്മെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. எனவே தான் தேவன் அவருடைய சமூகத்திலே நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். That is why he has brought us into his presence today. നാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നല്ല, ദൈവം നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. நாம் இங்கே கடந்து வந்தவர்கள் அல்ல, தேவனே நம்மை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். It is not that we have come here, God himself has brought us to this place today. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. அருமையானவர்களே, தேவனுடைய கிருபையினாலே கர்த்தர் நம்மை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். Oh dear children of God, God's grace has brought us all into this place today. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയുണ്ട്. ஏனென்றால் தேவனுடைய சமூகத்திலே நித்திய பேரின்பம் உண்டு. Because in the presence of the Lord there is fullness of joy. ഇപ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. நாம் இப்பொழுது தேவ சமூகத்திலே இருக்கிறோம். Now we are in the presence of the Lord. ദൈവസന്നിധി സന്തോഷ പരിപൂർണതയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய சமூகத்தில் நித்திய பேரின்பம் உண்டு. Dear children of God, in the presence of the Lord there is fullness of joy. എല്ലാ നിരാശ, ഭാരം, ദുഃഖം, വേദനകൾ എല്ലാം അകന്നു പോകുന്ന സ്ഥാനം. எல்லா வெறுமைகள், எல்லா துக்கங்கள், வேதனைகள் நீங்கி போகிற இடம். This is a place where all your pain, sorrow, discouragements, everything will vanish away. 16 സങ്കീർത്തനം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. 16 സങ്കീർത്തനത്തിൽ 16ആം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വാസിக்கிறோம். Psalm 16 we read. ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയുണ്ട്. தேவனுடைய சமூகத்திலே நித்திய பேரின்பம் உண்டு. In the presence of the Lord there is fullness of joy. വലത്ത് ഭാഗത്ത് പ്രമോദങ്ങളുണ്ട്. அவருடைய വലതു പാർശ്വത്തിலே നിത്യ പേരിன்பം ഉണ്ട്. At the right hand there is fullness of joy. ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ എപ്പോഴും എന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. நான் கர்த்தரை எப்பொழுது எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். I have set the Lord always before me. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങി പോകയില്ല. எனவே நான் അസൈക്കപ്പെടുവതിல்லை. Therefore I shall not be moved. അതിനാൽ എന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നു, മനസ്സാനന്ദിക്കുന്നു. எனவே என்னுடைய இருதயம் சந்தோஷப்படுகிறது, என்னுடைய மனது மகிழ்கிறது. Therefore my heart is glad and my glory rejoiceth. എന്റെ ജഡവും നിർഭയമായി വസിക്കുന്നു. என் மாம்சமும் நம்பிக்கையோடு தங்கி இருக்கிறது. And my flesh also shall rest in hope. ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ தேவனுடைய சமூகத்திலே பேரின்பம் உண்டு என்று சொல்லும்போது, When we say that there is fullness of joy in the presence of the Lord, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സന്തോഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. நம்முடைய இருதயத்திலேயும் நம்முடைய மனதிலேயும் சரீரத்தில் உண்டாகிற சந்தோஷத்தை காட்டுகிறது. it is the joy which is there in our mind, our heart and our physical body. ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗമിക നന്മകളും തന്നെ നമ്മെ സംതൃപ്തരാക്കി തീർക്കത്തില്ല. இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒன்றும் நம்மை சந்தோஷமாய் மாற்றி தீர்க்க முடியாது. No material blessings of this world is going to make you truly happy. ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം തരികയില്ല. இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒன்றும் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாது. Nothing that is found in this world can give you true happiness. തൽക്കാലം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമായി തോന്നിയേക്കാം. சில சந்தர்ப்பங்கள் சில காரியங்கள் நமக்கு சந்தோஷம் கொடுப்பது போல தெரியலாம். For a short time some things may give you a bit of happiness. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. ஆனால் அதே சம்பவங்கள் பிற்காலங்களிலே நம்முடைய சந்தோஷத்தை கெடுப்பதற்கு ஏதுவாய் மாறிவிடும். But during the later times that very same thing will take away all your happiness. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ സന്തോഷം താൽക്കാലികമായ സന്തോഷമാണ്. ஏனென்றால் இந்த பூமியிலே இருக்கிற எல்லா சந்தோஷமும் தற்கால சந்தோஷமாக இருக்கிறது. Because all the joy and the happiness of this world is temporal. എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്. எபிரேயர் 11-ஆம் அதிகாரத்தில் விதமாக வாசிக்கிறோம். We read in Hebrews 11th chapter. വിശ്വാസത്താൽ മോശത്താൽ വളർന്നപ്പോൾ மோசே விசுவாசத்திலே பெரியவனான போது, By faith when Moses when he became old, പാപത്തിന് താൽക്കാലിക ഭോഗത്തെക്കാൾ സന്തോഷത്തെക്കാൾ ദൈവജനത്തോട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്തു. அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை பார்க்கலும் தேவஜனத்தோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதே தெரிந்து கொண்டான். More than the temporal happiness and the blessings of this world, he chose to suffer with the people of God. പാപം താൽക്കാലികമായ സന്തോഷം നമുക്ക് നൽകിയേക്കാം. பாவம் தற்காலத்திலே ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கலாம். Maybe sin can give you a temporary happiness in this life. താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നേക്കാം. ஒரு அனித்தியமான சில காரியங்களை நமக்கு தரலாம். A temporal material benefits it can give you. എന്നാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായി മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും. ஆனால் நம்முடைய சந்தோஷம் பூர்ணமாக மாற வேண்டுமானால் Later on all those blessings can change. വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ புலம்பல் 5-ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது, When you come to Lamentations 5th chapter, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ സന്തോഷം പോയി എന്ന് പിന്മാറ്റത്തിലിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം പറയുകയാണ്. எங்களுடைய இருதயத்தில் களிகூறுதல் எல்லாம் அற்று போயிற்று என்று பின்வாங்கி போனவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். The Israelites who were in the wilderness, they say that all our happiness has vanished. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ
സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. எங்களுடைய இதயத்திலிருந்து களிகூறுதல் ஒளிந்து போய்விட்டது. The joy that was in our heart has now vanished. എന്താണ് കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ? சந்தோஷம் கெட்டு போறதுக்கு காரணம் என்ன? What is the reason that we lose this happiness? ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു എന്ന് അവർ പറയുകയാണ്. நாங்கள் பாவம் செய்தோம் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். They are claiming that we have sinned against the Lord. ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. நாங்கள் பாவம் செய்தபடியினால் எங்கள் சந்தோஷம் துக்கமாய் மாறிவிட்டது. Because we have sinned, we have lost the joy and the happiness in our heart. പാപം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ എടുത്തു കളയാടിയായി തീരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. பிரியமானவர்களே, பாவம் ஒரு மனிதனுடைய சந்தோஷத்தை அவனை விட்டு விலக்கி விடுகிறது. Oh dear one, sin will take away the joy that is found in your heart. സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ നമ്മൾ ബലഹീനരായി തീരും. சந்தோஷம் ஒரு மனிதனுக்குள் நஷ்டப்படும் போது அவன் பலவீனப்பட்ட ஒரு மனிதனாக மாறி விடுகிறான். And once the joy is taken away from you, you will become weak people. സന്തോഷമാണ് അവനെ ബലവാനാക്കി മാറ്റുന്നത്. ஒரு மனிதனுடைய பலனே அவனுடைய சந்தோஷத்துக்குள் காணப்படுகிறது. It is the joy in your heart that strengthens you. ആയതിനാൽ പാപത്തിന് മേൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജയം വരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. எனவே நாம் ஒவ்வொரு பாவத்தின் மேல் ஜெயம் எடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Therefore we should be a group of people always having victory over sin. താൽക്കാലിക സന്തോഷമാകുന്ന പാപത്തിന് പിന്നാലെ നാം പോകരുത്. அனுத்தியமான இந்த பாவ சந்தோஷத்துக்கு பின்பாக நாம் போக கூடாது. We should not run behind the temporal blessings of this world and behind sin. പാപം നമുക്ക് അല്പ സന്തോഷം നൽകാം, പല നേട്ടങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. பாவ சந்தோஷத்தின் மூலமாக பலவிதமான காரியங்களை நாம் தேடி எடுத்திருக்கலாம். The happiness of sin may bring about certain blessings and certain material benefits in your life. പാമ്പിനെ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പാമ്പിനെ കളിപ്പിക്കുന്നവർ പാമ്പാട്ടികൾ. பாம்பை வைத்து விளையாடுகிறவர்களுண்டு. You have seen the snake charmers. നമ്മുടെ റോഡിന്റെ നിരത്തിലൊക്കെ കൊണ്ട് അവർ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ரோட்ல தெருக்களிலே வைத்து பாம்பை வைத்து விளையாடுகிறவர்கள் பாம்பாட்டிகள் உண்டு. They used to come to our streets and play with the snake there. പാമ്പാട്ടിയെ മകുടി ഊതുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പാമ്പിങ്ങനെ ആടുവാൻ തുടങ്ങും. அவர்கள் அந்த மகுடியை ஊதும் போது அந்த பாம்பு அதோடு சேர்ந்து ஆட ஆரம்பிக்கும். And when they blow that horn, that the snake begins to dance according to the tune. കാണികൾക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷമാണ്. பார்க்கிறவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம். All the spectators surrounding them, they are very happy to see that. ഈ പാമ്പാട്ടിക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ്. அந்த பாம்பாட்டிக்கும் கூட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான். The snake charmer is also very happy then. അവസാനം പാമ്പാട്ടി ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. கடைசியாக அந்த பாம்பாட்டி விதமாக சொல்கிறார். And finally the snake charmer used to say like this. ഈ പാമ്പിന് പാലും മുട്ടയൊക്കെ ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് പണം ആവശ്യമാണ്. பாலும் முட்டையும் இதற்கு தேவையா இருக்கிறது, எனக்கு இதற்கு பணமும் தேவை. For this snake, milk and egg is required. For that, money is also required. പണം പിരിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലും. உடனே பணத்தை அவரிடத்தில் வாங்கும்படியாக செல்வார். And to collect the money, he will go around the people there. എല്ലാവരും அவங்க പണമൊക്കെ കൊടുക്കും. எல்லாரும் பணத்தை கொடுப்பார்கள். And the people surrounding that place will give the money. ആ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് ആ കാണികളും സന്തോഷിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹവും സന്തോഷിക്കുകയാണ്. அந்த பாம்பை கொண்டு பாம்பாட்டியும் சந்தோஷப்படுகிறாள், ஜனங்களும் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். And because of that snake, the snake charmer and the people surrounding that place, all are happy. ഇദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകുകയാണ്. அதன் நிமித்தம் இவருக்கு சில ஆதாயம் வருகிறது. And this person is also getting some financial benefits. പാമ്പിന് പാലും മുട്ടയൊക്കെ കിട്ടുകയാണ്. பாம்புக்கும் பாலும் முட்டையும் கிடைக்கிறது. The snake is getting milk and egg. എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവസാനം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ஆனால் கடைசியாக என்ன சம்பவிக்கிறது? But finally what happens? ഈ പാമ്പ് കടിച്ചാണ് ഈ പാമ്പാട്ടി മരിക്കുന്നത്. இந்த பாம்பு கடித்துதான் பாம்பாட்டி மரித்து போகிறார். Finally the snake is biting the snake charmer, and that's how he dies. ഇതുപോലെയാണ് പാപത്തോട് കളിക്കുക എന്നുള്ളത്. இதுபோலதான் பாவத்தோடு விளையாடுகிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கை. This is the state of life of a person who is playing with sin. താൽക്കാലികമായ സന്തോഷവും നേട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നേക്കാം. அற்பமான சந்தோஷத்தையும் சில ஆதாயங்களையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எதுவாக இருக்கலாம். Certain temporal blessings and benefits you may receive in your life. എന്നാൽ ഈ പാപം നമ്മെ നിത്യ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. பிரியமானவர்களே, ஆனால் இந்த பாவமோ நித்திய நரகத்துக்கு நேராக அவனை கொண்டு போய் விட்டுவிடும். But this sin will finally take you to eternal hellfire. അതിനാൽ താൽക്കാലികമായ സന്തോഷം നൽകുന്ന പാപത്തെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നവരായി തീരാം. எனவே அனுத்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை விட்டு விலகி ஜீவிக்கிறவர்களாய் நாம் இருப்போமாக. Therefore let us be a group of people who are moving away from these temporal blessings and sin and leading a righteous life. എന്താണ് കയ്യിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത്? ஆனால் காயினோடு ஆண்டவர் ஆவியானவர் சொல்கிறார், unto Cain what does the Holy Spirit say? പാപം നിന്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കും, നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണം. பாவம் உன்னுடைய வாசல் படியிலே படுத்திருக்கும் என்று சொல்கிறார்.
The Holy Spirit is saying to Cain that sin is lying at your door. അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാകുന്നു. அவன் ஆசை உன்னை பற்றி இருக்கும் என்று The சொல்கிறார். desire of the sin is upon you. അതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സകല പാപങ്ങളും നാം വിടുവിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. எனவே சகல பாவங்களை விட்டு விலகினவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Therefore we have to be cleansed of every sin in our life. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to his holy name. ദൈവ സന്നിധിയിലെ സന്തോഷത്താൽ നാം നിറയപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. தேவ சமூகத்தின் சந்தோஷத்தால் நாம் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். In the presence of the Lord we have to be filled with the joy of the Lord. ദൈവ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്? தேவ சமூகத்தில் நாம் எப்படி சந்தோஷப்பட முடியும்? How is it that we can rejoice in the presence of the Lord? ദൈവവചനം നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുവാനിടയായി തീരും. தேவனுடைய வசனம் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. The word of the Lord gives us great joy within us. നാം ദൈവവചനം കേൾക്കുന്തോറും നമ്മുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിപ്പാനിടയായി തീരും. நாம் தேவ வசனத்தை கேட்க கேட்க நமது இருதயமானது சந்தோஷத்தால் நிரம்பும். As we hear the word of the Lord more and more, there our hearts are filled with joy. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവവചനം പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. பிரியமானவர்களே, ஏனென்றால் தேவனுடைய வசனம் அது கற்பாறையை நொறுக்கிற சம்மட்டியை போல இருக்கிறது. Because dear ones, the word of the Lord is like the hammer which can smash the rocks. ഇരമ്യാ പ്രവചനം 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യെശയ്യാ தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் ഇരമ്യാ പ്രവചനം യെരമ്യാ தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 15-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ When we come to the book of Jeremiah 15th chapter, പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. உம்முடைய வசனம் எனக்கு கிடைத்த உடனே நான் அதை உட்கொண்டேன். the prophet says that I have seen your word and I fed upon your word. അതെന്റെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷവും മനസ്സിന് ആനന്ദവുമായിരിക്കുന്നു. அது என்னுடைய இதயத்திற்கு சந்தோஷம், என் மனதுக்கு மகிழ்ச்சியுமா இருக்கிறது. It is giving joy to my heart and my soul. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷവും മനസ്സിന് ആനന്ദവും നൽകുന്നതാണ്. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவருடைய வசனமானது இதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியும் மனதுக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கிறது. Dear children of God, the word of the Lord is giving joy to your heart and to your soul. അതിനാൽ നാം ദൈവവചനം വായിക്കണം, ധ്യാനിക്കുന്നവരായി തീരണം. எனவே நாம் தேவனுடைய வசனத்தை வாசிப்பதிலும் தியானிப்பதிலும் காணப்பட வேண்டும். Therefore we have to read the word of God and meditate upon the word of God. എന്താണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്? சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது என்ன சொல்லுகிறார்? What does the psalmist say? നിന്റെ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. உம்முடைய பிரமாணங்களை இரவு பகலாய் தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Blessed is the man who meditates upon thy word day and night. അവൻ ആറ്റരിക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെയും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെ ആയിരിക്കും. அவன் He is like the trees which are planted by the riverside and gives the fruits அவன் thereof. நீர்க்காலின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை கொடுக்கிற இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல இருப்பான். അവൻ ഉണങ്ങിയ മരമായി തീരത്തില്ല. அவன் காய்ந்து போன மரமாய் இருக்க மாட்டான். He will not be like a dry tree. തക്ക സമയത്ത് ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. தக்க சமயத்திலே பலன் கொடுக்கிற மனுஷனாக இருப்பான். It is giving fruits at the right time. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. தேவனுடைய வசனத்தை நாம் வாசிப்பதிலும் தியானிப்பதிலும் இருப்போமாக. Let us read the word of God and meditate the word of God. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികയിലാണ്. தேவனுடைய வசனம் கற்பாறையை உடைக்கிற சம்மட்டியாக இருக்கிறது. I told you that the word of God is like the hammer which can smash the rock. ഹൃദയത്തെ അടിച്ചുടച്ച് ദൈവനഗരമായി പണിയപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. கற்பாறையை போல் இருக்கிற மனிதனுடைய இருதயத்தை உடைத்து நொறுக்கி அது தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக மாற்றுகிறது. It can break the hardened hearts of every man and turn you to become the house of God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to his holy name. നല്ല കരിങ്കലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് நல்ல கருங்கல்லை கொண்டு வந்து if you bring a granite stone, മേശന്മാരത് അടിച്ചതല്ല, അതിന്റെ മുക്കുമൂലയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് அந்த கொத்தனார்மார்கள் அதை உடைத்து அதனுடைய அந்த உடைந்திருக்கிற பகுதிகளை மாற்றி the masons chisel the corners of that granite stone. അത് വെച്ച് മനോഹരമായ ഭവനം പണിയുകയാണ്. அதை அழகான ஒரு வீடு கட்டுகிறார்கள். And they are building a beautiful house above from that rock. അടിച്ചു മാറ്റേണ്ടതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നല്ല മനോഹരമായ ഭവനം ചമയ്ക്കുന്നു. இதையெல்லாம் தட்டி எடுக்க வேண்டும், அதை தட்டி எடுத்து அதை அழகாக மாற்றுகிறார்கள். They are removing whatever has to be removed and finally it turns out to be a beautiful house. ചുറ്റി കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനിടയായി തീരുന്നത്. அதை சுத்தியல் வைத்து தான் அதை செய்ய வேண்டும். It is a hammer that is doing that job. ഇതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരു ചുറ്റിക പോലെ ക്രിയ ചെയ്യുകയാണ്. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதுபோல தேவனுடைய வசனமானது ஒரு சுத்தியலை போல காணப்படுகிறது. Oh dear children of God, the word of the Lord is doing that work like a hammer. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതെല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി நம்முடைய இதயத்திலிருந்து எதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டுமோ அவைகளை எல்லாம் மாற்றி everything that has to be removed from your heart is now being removed. പരിച്ഛേദന ചെയ്തിട്ട് நாம் எடுத்து எறிய வேண்டியதெல்லாம் எடுத்து പരിച്ഛേദന വൃത്തഛേദനം விருத்தசேதனம் பண்ண வேண்டியதை விருத்தசேதனம் பண்ணி everything that has to be circumcised is now being circumcised. മനോഹരമായ ഒരു സൗധമായി പുതിയൊരു ശിലയായി പണിയപ്പെടുന്നു. ஒரு விசேஷமான அழகான
சியோனாய் எருசலேமாய் மாற்றுகிறது. It is turning you out to be a beautiful city of God, Zion and Jerusalem. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അതിനാൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവവചനം നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നു. எனவே தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவனுடைய வசனம் நமக்கு ஒரு மிகுந்த சந்தோஷம் கொடுக்கிறது. Oh dear children of God, the word of the Lord is giving us immense joy. ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയുണ്ട്. தேவனுடைய சமூகத்திலே நித்திய பேரின்பம் உண்டு. In the presence of the Lord there is fullness of joy. ഓ, നമ്മുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നു, മനസ്സാനന്ദിക്കുന്നു, ജഡം നിർഭയമായി വസിക്കുന്നു. நம்முடைய இருதயம் சந்தோஷப்படுகிறது, நம்முடைய மாம்சமும் நம்பிக்கையோடு தங்கி இருக்கிறது. My heart and my soul will rejoice and my flesh will be at rest. 63 സങ്കീർത്തനം 1 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 63 സങ്കീർത്തനം 1 വചനം വാസിക്കുമ്പോൾ Psalm 63 verse 1. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, എന്റെ ഹൃദയവും എന്റെ ശരീരവും നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു, കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്ന്. என்னுடைய மனதும் என்னுடைய சரீரமும் உமக்காய் வாஞ்சித்து கதறுதுன்னு சொல்கிறார். It is written that my flesh and my soul thirsteth after thee. தேவனே, நீர் என்னுடைய தேவன், அதிகாலமே உம்மை தேடுகிறேன். வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமா உன்மேல் தாகமாயிருக்கிறது, என் மாம்சமானது உம்மை வாஞ்சிக்கிறது. ദൈവമേ, നീ എന്റെ ദൈവം, അധികാലത്തെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും. വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു, എന്റെ ദേഹം നിനക്കായി കാക്ഷിക്കുന്നു. വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ളം, എന്റെ ഹൃദയം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു. வறண்டதும் விடாய்த்ததுமான தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமா உன்மேல் தாகமாயிருக்கிறது. In a dry and thirsty land my soul is thirsting after thee. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പങ്കും ഭാഗവുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ஏனென்றால் தேவன் மனுஷனுடைய பங்கும் பாகமா மனுஷன் தேவனுடைய பங்கும் பாகமா இருக்கிறார். It is because man is a part and parcel of God himself. മനുഷ്യനിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ ശ്വാസത്തെ ഊതിയപ്പോൾ, மனுஷனுக்குள்ளே தேவன் தம்முடைய சுவாசத்தை ஊதின போது, when God put his breath into man, അവൻ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പങ്കും ഭാഗമായി തീർന്നു. மனுஷன் தேவனுடைய பங்காய் பாகமாய் மாறி விடுகிறான். man became a part and parcel of God himself. ദൈവം നിത്യനായ പോലെ മനുഷ്യൻ നിത്യനായി തീരുകയാണ്. தேவன் நித்தியம் உள்ளவராய் இருக்கிறது போல மனுஷனும் நித்தியமா உள்ளவனாக மாறுகிறான். Just as God is eternal, man also became an eternal living being. അങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഭൗമികമായ ഒന്നും കൊണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. எனவே தான் இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களை கொண்டு மனிதனை திருப்திப்படுத்த முடியாது. So nothing of this world can actually satisfy any human being. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അവനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. தேவனுக்குள்ளாதான் அவன் திருப்திப்பட முடியும். It is only God who can satisfy you totally. ദൈവത്തെ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. தேவனை பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் அவனுக்கு ஒரு சம்பூர்ணம் உண்டாகும். It is only when you receive God totally in your life you become a satisfied person. ഹൃദയം ദൈവത്തിനോട് ദാഹിക്കുന്നത്. அதற்காக தான் அவனுடைய ஆத்துமா ஜீவனுள்ள தேவன் மேல் தாகமாயிருக்கிறது. That is why the soul and his flesh is thirsting for the living God. അവന്റെ ദേഹവും ദൈവത്തിനായി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. அது மட்டுமல்ல, மாம்சமும் அவரை உம்மை வாஞ்சிக்கிறது என்று சொல்கிறார். His flesh is also longing for the living God. അതിനാൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷ പരിപൂർണ്ണത അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. நமக்கு தேவ சமூகத்திலே பூரணமான சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும். Therefore, dear children of God, in the presence of Lord we can enjoy perfect happiness. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. முதலாவது தேவனுடைய வசனத்தின் மூலமாக அந்த சந்தோஷத்தை நாம் அனுபவிக்க முடிகிறது. First of all, through the word of God we can attain perfect happiness. രണ്ടാമത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ സന്തോഷം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. இரண்டாவது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக இந்த சந்தோஷம் நமக்கு உண்டாகிறது. Secondly, through the anointing of the Holy Spirit we receive this happiness. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വചനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത്. நமக்கு தெரிந்த வசனங்கள் தான் நாம் இப்பொழுது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். All the verses that I am telling you, you are already familiar with them. ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മയെല്ലാം ഓർപ്പിച്ചുണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. இந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் வைத்திருக்கிறது இவைகளெல்லாம் நாம் நினைவு கூறும்படியாக. These meetings are conducted only to remind you and quicken you once again. പലപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ടല്ലോ. பல சந்தர்ப்பங்கள் நாம் நினைக்க வேண்டிய காரியங்களை மறந்து விடுகிறோம். On many occasions we forget the things that we ought to remember. മറക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നാം ഓർത്തിരിക്കാറുണ്ട്. பல சந்தர்ப்பங்களில் மறக்க வேண்டிய காரியங்களை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Many things that we have to forget, we remember all those things. എന്നാൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകാറുണ്ട്. ஆனால் பல சந்தர்ப்பத்தில் நினைக்க வேண்டிய முக்கியமான காரியங்களை மறந்து விடுகிறோம். Many things that we have to remember, we forget them. അതിനാൽ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ஆகவே இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு இவைகளை நினைப்பூட்டுகிறேன். Therefore, dear children of God, I am just reminding you all these things. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கொடுக்கிறது. The anointing of the Holy Spirit brings down a great happiness and joy within us. റോമർ 14:17 വരുമ്പോൾ ரோமருக்கு பரிசுத்த பவுல் எழுதின நிருபத்திலே
நாம் 14ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துக்கு வரும்போது Romans 14:17 when you read, ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല, നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷമത്രേ. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற சந்தோஷமுமாய் இருக்கிறது. for the kingdom of the Lord is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുകയാണ്. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. The anointing of the Holy Spirit brings down a great joy within you. അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശവാക്യങ്ങൾ 27-ാമത്തെ 9-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 27:9 Proverbs 27:9. நீதிமொழிகள் 27ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். തൈലവും ധൂപവും ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. തൈലവും ധൂപവും ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. പരിമള തൈലവും സുഗന്ധ ധൂപവും ഹൃദയത്തെ കളിപ്പാക്കുவது போல. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை Praise உண்டாவதாக. be to his holy name. തൈലവും ധൂപവും ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. பரிமளமும் தூபமும் சந்தோஷப்படுத்துகிறது. Ointment and perfume, they rejoice the heart. തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. அந்த தைலம் பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தை காட்டுகிறது. The ointment shows the anointing of the Holy Spirit. 45-ാം സംഗീതത്തിൽ പ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്. 45ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் விதமாக வாசிக்கிறோம். നീ ദുഷ്ടതയെ ദേഷിച്ച് നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ நீ நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுத்தபடியினால் നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. நீர் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறீர், ஆதலால் தேவனே உம்முடைய தேவன் உமது தோழரை பார்க்கிலும் உம்மை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார். കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. தோழரை பார்க்கலும் ஆனந்த தைலத்தினால் அவர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். God has anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. തൈലം നമുക്കൊരു സന്തോഷം നൽകുകയാണ്. தைலம் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. That ointment is giving a great joy within us. ഈ അഭിഷേകത്താൽ നാം ഒരു ശരീരമായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. இந்த தைல அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாம் ஒரே சரீரமாக மாற்றப்படுகிறோம். Because of this anointing and this ointment, we become one body. ഒരു തികഞ്ഞ ഐക്യതയിലേക്ക് വരുന്നു. ஒரு பூர்ணமான ஐக்கியத்துக்குள் நாம் கடந்து We come to a வருகிறோம். perfect fellowship. ശരിയായ ഫെലോഷിപ്പിലെ കൂട്ടായ്മയുടെ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ஒரு பெரிய ஐக்கியத்துக்குள் நாம் கடந்து We வருகிறோம். come to a great fellowship. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை Praise be உண்டாவதாக. to his holy name. അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു തൈലത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. இந்த அபிஷேகம் நமக்கு தைலத்தின் அனுபவமாக இருக்கிறது. The anointing of God gives us the experience of the ointment. അതിനാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, தேவ சமூகத்தில் வரும்போது மட்டுமல்ல, Therefore, not only when we come to the presence of God, നമ്മുടെ ഭവനത്തിലും നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. நம்முடைய வீட்டிலே நாம் நடக்கும்போது உட்காரும் போதும் பரிசுத்தாவிலே சந்தோஷப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். even when we are in our houses, when we are walking and going and coming, we have to be filled with the anointing of God. തൈലം ധൂപം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. பரிமள தைலம் நம்மை சந்தோஷிப்பிக்கிறது. This ointment and perfuming is making your hearts glad. ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷം പരിപൂർണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷമാണ്. தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற சந்தோஷம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாய் வருகிற சந்தோஷமா இருக்கிறது. This fullness of joy which is found in you is coming through the anointing of the Holy Spirit. തുടർന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ தொடர்ந்து நாம் இவளை சிந்திக்கும்போது, As we continue to meditate, ധൂപവും നമുക്ക് ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. தூபமும் நமக்கு சந்தோஷத்தை this கொடுக்கிறது. perfume also gives us happiness. ധൂപം പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. அது ஜெப ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. It shows a prayer life. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാനുഭവം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. நாம் ஜெப ஜீவியம் உள்ளவர்களாக இருக்க We வேண்டும். should be people with a prayer for life. ഇതിനാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിപ്പാൻ വേണ്ടി எதற்காக நாம் தேவ சமூகத்தில் ஒரு பூர்ணமான சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும். Because we want to receive a perfect happiness in our life. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിരിക്കണം. தேவ சமூகத்திலே நாம் ஜெபிக்கிற மனிதராக இருக்க We வேண்டும். should be people who pray in the presence of God. പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ஜெபம் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை உண்டாக்குகிறது. Prayer will bring about a great joy in your life. അതിനാൽ യഹോവയെങ്കിലെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ബലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. எனவே கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருப்பதே நம்முடைய பலன். The joy of the Lord is our strength, dear ones. വീണ്ടും നാം തിരുവെഴുത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ மீண்டும் நாம் தேவனுடைய வசனத்திற்கு திரும்பும்போது, യെശയ്യാപ്രവചനം 30-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. യെശയ്യാ தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 30ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் விதமாக வாசிக்கிறோம். Isaiah 30:15 when you read. ആശ്രയിക്കുന്നതും വിശ്രമിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ബലമാണ്. വിശ്രമിക്കുന്നതിലും ആശ്രയിക്കുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ ബലം. அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே உங்கள் பலனாயிருக்கும் என்று
இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராய் இருக்கிற கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறார். அமெரிக்க நம்பிக்கையுமே நம்முடைய பலனாய் இருக்கும். In quietness and confidence shall be your strength. വിശ്രമിക്കുന്നതിനും ആശ്രയിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ബലമാണ്. அமெரிக்க நம்பிக்கை நம்முடைய பலனாய் இருக்கிறது. Quietness and confidence is our strength. അതിനാൽ നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. எனவே தேவனிடத்தில் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். Therefore we should lay our confidence in the Lord. എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നാം ദൈവത്തിൽ 100% ആശ്രയം വെക്കണം. எல்லா காரியங்களிலும் தேவன் மேலே நம்முடைய நம்பிக்கையை For வைக்க வேண்டும். everything in your life, lay your confidence 100% upon the Lord. യിരെമ്യാ പ്രവചനം 17-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ எரேமியா 15-ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்போது As we turn to Jeremiah 17 chapter, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക, യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കും ജനം ഭാഗ്യമുള്ളത്. கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியம் உள்ளது. blessed is the people who has the Lord as their strength. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക, യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കണം. தேவன் மாத்திரம்தான் ஒரு நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும். God alone has to be their strength. ലോകത്തിലേക്ക് നാം നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ധാരാളമുണ്ട്. இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கும்போது தேவன் மேலே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற ஜனங்கள் தாராளமாக அதிகமாக இருக்கிறார்கள். When you look into the world, there are a lot of people who are placing their hope in the Lord. എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ஆனால் கர்த்தரை மாத்திரம் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும். But we have to mention and to find out how many people have the Lord as only their hope. നാം ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെച്ചാണോ ജീവിക്കുന്നത്? நாம் கர்த்தர் மேல் மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்து ஜீவிக்கிறோமா? Are we living a life having our hope and trust only in the Lord? ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ கர்த்தரை மாத்திரம் நம்பிக்கையாக கொண்டு ஜீவிக்க வேண்டுமானால் we have to place our hope and trust in the Lord and live a life. നാം നമ്മുടെ ജീവനെ വെറുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. நம்முடைய ஜீவனை நாம் வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். First of all, we have to hate our own life. നമ്മുടെ ജീവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. நம்முடைய ஜீவனை நாம் நேசித்தால் கர்த்தரை மாத்திரம் நாம் நம்பிக்கையாக கொண்டு ஜீவிக்க முடியாது. If we are going to love our life, then we cannot place our hope and trust in the ജീവനെ Lord. വെറുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. சொந்த ஜீவனை வெறுக்கிறவர்களுக்கு தான் கர்த்தர் மேல மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்து ஜீவிக்க முடியும். Only those who have their hope in the Lord can trust in the Lord alone. ഭക്തന്മാരുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ பக்தருடைய ஜீவியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது Once again, when you look at this experience, അവരെല്ലാം ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിച്ചവരാണ്. அவர்கள் தேவனிலே மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்து ஜீவித்தார்கள். all the saints of God had their trust only in the Lord. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to his holy name. അതിനാൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ അവർ ധൈര്യത്തോടെ നിൽപ്പാടിയായി തീർന്നു. எனவே ஜனங்கள் ஜாதிகள் மத்தியிலே தைரியமாய் அவர் நிற்க முடிந்தது. Therefore, in the midst of adversities, they were firmly able to stand for the Lord. ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവരെ പിടിച്ച് കുലുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ஒரு பிரச்சனையும் அவரை அசைக்க முடியவில்லை. The adversities and the troubles did not shake them. ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും അവർ ധൈര്യത്തോടെ നിൽപ്പാടിയായി തീർന്നു. எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளின் மத்தியிலேயும் தைரியமாய் நிற்கக்கூடிய பலன் அவர்களுக்கு இருந்தது. They had the strength to boldly face every adversity and calamity in their life. അവർ ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിപ്പാടിയായി തീർന്നു. அவர் தேவனுடைய வசனத்தை உறுதியாய் பிடித்துக் கொண்டார்கள். They held on to the word of God very firmly. ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ നിലകൊള്ളുവാടിയായി തീർന്നു. உபதேசத்திற்காக அவர்கள் தைரியமாய் நின்றார்கள். They stood fast for the doctrines. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to his holy name. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, சங்கீதக்காரன் விதமாக சொல்கிறார், The psalmist says, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാകുന്നു. கர்த்தர் மேல் தன் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற மனிதன் என்றென்றைக்கு அசைக்கப்படாத சியோன் பர்வதத்தை போல இருக்கிறான். those who put their trust in the Lord will be like Mount Zion, which will not be shaken. അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവനെ വെറുത്ത് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. அவர்கள் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து தங்களுடைய ஜீவனை வெறுத்து ஜீவித்தார்கள். They put their trust in the Lord and they hated their own life. ദാനിയേൽ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, தானியேல் 4-ஆம் அதிகாரத்திற்கு வரும்போது, When you come to Daniel 4th chapter, ശദ്രക്ക് മേശക്ക് അബേദ്നെഗോവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவை நாம் பார்க்கிறோம். we look at Shadrach, Meshach and Abednego. അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിപ്പാടിയായി തീർന്നു. அவர்கள் தேவன் மேலே தன்னுடைய நம்பிக்கை வைத்து ஜீவித்தார்கள். They put their trust in the Lord and lived their lives. രാജകൽപ്പനയ്ക്കൊന്നും തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പാൻ സാധ്യമായി തീർന്നില്ല. ராஜாவுடைய கட்டளை தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு அவர்களுக்கு ஏதுவாய் இருக்கவில்லை. The commandments of the king did not deviate them from following the Lord. അവരുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ തീ കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. பயங்கரமான அக்னி சூளை பற்றி எரிகிறது. The fire in the furnace was burning. 7 മടങ്ങ് ഉയരത്തിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அது 7 மடங்கு அதிகமாக்கப்பட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. It was burning 7 times. 70 അടി ഉയരത്തിൽ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 70 அடி உயரத்திலே அக்னி பற்றி எரிந்து The கொண்டிருக்கிறது. fire was burning 70 feet high. ഇപ്പോൾ രാജാവ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. இப்பொழுது ராஜா ஒரு தெரிந்தெடுப்பை அவருடைய கையிலே கொடுக்கிறான். The king has put now a choice before them. ആ വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം.
நீங்கள் இந்த விக்கிரகத்தை நமஸ்கரித்தால் நீங்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளலாம். If you are going to worship the image, you can escape. നമസ്കരിക്കാതിരുന്നാൽ അവർ തീച്ചുളയിലേക്ക് എറിയപ്പെടുവാടിയായി തീരും. நீங்கள் நமஸ்கரிக்காவிட்டால் இப்பொழுதே இந்த தீச்சுளைக்கில் நீங்கள் போடப்படுவீர்கள். If you don't worship the image, immediately you will be cast into the furnace. എന്നാൽ അവർക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഇല്ലായിരുന്നു. ஆனால் அவர்களுக்கோ கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லாமல் இருந்தது. But they had no fear within them. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to his holy name. വിശ്വാസത്താൽ തീയുടെ ബലം കെടുത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. அவர்கள் விசுவாசத்தினாலே அந்த தீயினுடைய வல்லமையை அழித்தார்கள். By faith they were able to put away the furnace. എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്രകാരമാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. எபிரேயர் 11-ாம் அதிகாரத்தில் நாம் அதை வாசிக்க முடியும். Hebrews 11th chapter we can read that. അവർ വിശ്വാസത്താൽ തീയുടെ ബലം കെടുത്തി. அவர் விசுவாசத்தினாலே அக்கினியின் உக்கிரத்தை அழித்தார்கள். By faith they put out the furnace of the fire of the furnace. അവർക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர்களுக்கு தேவன் மேல் ஒரு பெரிய விசுவாசம் இருந்தது. They had a great faith upon the Lord. അവർക്ക് ദൈവത്തോട് വലിയ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர்களுக்கு தேவன் மேல் ஒரு பெரிய அன்பு இருந்தது. They had a great love for their God. അതിനാൽ അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിപ്പാടിയായി തീർന്നു. எனவே தேவன் மேலே நம்பிக்கை வைத்தவர்கள் ஜீவித்தார்கள். Therefore they put their trust in their God and they lived. മറ്റാരും അവർ ആശ്രയിച്ചില്ല. அவர்கள் மற்ற வேறொருவரையும் நம்பவில்லை, விசுவாசிக்கவில்லை. They did not trust anybody else. മറ്റു സഹായം അന്വേഷിച്ചേ ഇല്ല. வேறொரு உதவியை அவர்கள் தேடவில்லை. They did not seek any other help. അവർ 100% ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിച്ചു. 100% அவர்கள் தேவன் மேலே தன்னுடைய நம்பிக்கை வைத்தார்கள். 100% they put their trust in God alone. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അവരുടെ ശരീരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുപ്പാടിയായി തീർന്നു. எனவே தங்களுடைய சரீரத்தை அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடிந்தது. And that is why they were able to offer their physical bodies too. ഇപ്പോൾ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ചാട്ടെ. தானியேல் 4-ാം அதிகாரத்தில் நாம் அதை வாசிக்கிறோமே. Daniel 4th chapter, please read that verse. 3:17. സോറി 3-ന്റെ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ നിന്നും രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രാജാവിന്റെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയില്ല, രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണ്ണ ബിംബത്തെ நமஸ்கரிக்கையும் இல்லை என்று அறிஞாலும் என் உத்தரம் പറഞ്ഞു. நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார். விடுவிக்காமற் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை, நீ நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவது என்றார்கள். ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, தேவனுக்கு மகிமை. Praise be to his holy name. രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ராஜாவும் சொல்லுகிறார், The king says, മറുത്ത് അവരുടെ ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുപ്പാടിയായി തീർന്നു. அவர்கள் രാജകൽപ്പന മറുത്ത് അവരുടെ ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുപ്പാടി. ராஜ கட்டளையை மறுத்து அவர்கள் தங்களுடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்தார்கள். They defiled the commandment of the king and they offered their bodies into that furnace. വായിച്ചാട്ടെ. 28-ாம் வசனம். அப்பொழுது நேபுகாத்நேச்சார் வசனித்து, சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களுடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர்கள் தங்களுடைய தேவனை தவிர வேறொரு தேவனையும் சேவித்து பணியாமல் அவரையே நம்பி ராஜாவின் கட்டளையை தள்ளி தங்கள் சரீரங்களை ஒப்பு கொடுத்ததினால் அவர் தமது தூதனை அனுப்பி தம்முடைய தாசரை விடுவித்தார். തങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുകയും സ്വന്തം ദൈവത്തെ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവത്തെയും സേവിക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം രാജകൽപ്പന കൂടെ മറുത്ത് തങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത തങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത தங்களுடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்ததினால் They yielded their bodies. അവർ തങ്ങളുടെ ജീവനെ വെറുപ്പാടിയായി തീർന്നു. தங்களுடைய ஜீவனை அவர்கள் வெறுத்தார்கள். They hated their own life. ചില പറയാറുണ്ടല്ലോ, എന്ത് വേണേ ചെയ്തു, പക്ഷെ എന്റെ ശരീരത്തെ തൊട്ടു പോകരുത്. வேற என்ன வேணாலும் செய்து கொள்ளுங்கள், சரீரத்தை தொடக்கூடாது. എന്ന് വേണേ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ശരീരത്തെ തൊടാൻ പാടില്ല. என்ன வேணாலும் பேசிக்கொள்ளலாம், சரீரத்தை தொடக்கூடாது. You can do whatever you want, but don't touch my physical body. സാത്താനും അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. பிசாசுக்கு அது நன்றாக தெரியும். Even the Satan knows that very well. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തൊട്ടാൽ നമ്മുടെ വിധം മാറും സാത്താൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം. நம்முடைய சரீரத்தை தொட்டால் நம்முடைய சுபாவங்கள் மாறும் என்று பிசாசுக்கு தெரியும். Satan knows that when he touches our physical bodies, our characters will change. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തെ തൊടുന്നത്. எனவே தான் சரீரத்தை தொடுகிறான். That is why Satan touches your physical body. യോബിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. யோபு புத்தகம் 2-ാം அதிகாரத்தில் வாசிக்கும்போது The book of Job 2nd chapter you read. തൊക്കിന് പകരം തൊക്ക്, മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണേലും വെച്ചു കൊടുക്കും. மனுஷனுடைய சரீரத்துக்காக மனிதன் என்ன வேணாலும் செய்வான். Skin for skin, man can give anything for their physical bodies. സാത്താൻ യഹോവയോട് തൊക്കിന് പകരം തൊക്ക്, മനുഷ്യൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തന്റെ ജീവന് പകരം കൊടുത്തു കളയും. തന്റെ ജീവന് പകരം തനിക്കുള്ളതൊക്കെ മനുഷ്യൻ കൊടുക്കും. தன் ஜீவனுக்கு பதிலாக தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கொடுப்பான். For the sake of his life, he can give anything in return. മനുഷ്യൻ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് ഓടുന്നത്.
மனிதன் தன்னுடைய ஜீவனை பிடித்து நிறுத்தும்படியாக எப்படிப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல் ஓடி போகிறான். Man is going to so many hospitals to preserve his life. തങ്ങളുടെ ഭവനം വിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പോലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കളയും. தன்னுடைய வீடை விற்று தன்னுடைய ட்ரீட்மென்ட்டுக்காக செலவு They செய்கிறான். will sell their home and property to save their life. ജീവന് വേണ്ടി ശരീരത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണേലും മനുഷ്യൻ കൊടുക്കും. தன் ஜீவனுக்காக அவன் எது வேண்டுமானாலும் செய்கிறான். For their life, man can give anything in exchange. അത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவ்வளவு அதிகமாக மனிதன் ஜீவனை நேசிக்கிறான். So much man is loving his own life. അത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவ்வளவு அதிகமாக மனுஷன் தன்னுடைய சரீரத்தை சிநேகிக்கிறான். So much man is loving his physical body. അതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. அப்படிப்பட்டவர்கள் தேவன் அப்படிப்பட்ட ஜீவியம் செய்கிறவர்கள் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்க முடிகிறது இல்லை. Such people can never trust and hope in their Lord alone. ശദ്രക്ക് മേശക്ക് അനുബോധനം എന്താണ് ചെയ്തത്? ஆனால் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ன செய்தார்கள்? Shadrach, Meshach and Abednego, what did they do now? ആ തീയിൽ വീഴാൻ അവരുടെ ശരീരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. அவர்கள் அந்த அக்கினியிலே தள்ளப்படும்படியாக தங்களுடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்தார்கள். They yielded their physical bodies to be put into the furnace. അവർക്കാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെക്കാൻ കഴിയുന്നത്. அவர்களுக்கு தான் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்க முடியும். It is only such people who can put their hope in the Lord. അവർ ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയം വെക്കും. அவர்கள் தேவனை மாத்திரம் நம்பிக்கையாய் கொண்டவர்கள். They will put their trust and hope only in the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഈ കൺവെൻഷൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് നമ്മെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. அருமையானவர்களே, இந்த கன்வென்ஷன் மூலமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு வரும்படியாக நம்மை பிரதிஷ்டை செய்வோமாக. Oh dear ones, let us consecrate and come to that decision during these days of the convention. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരായി തീരരുത്. நம்முடைய சரீரத்தை நேசித்து சேவிக்கிறவர்களாக இருக்க கூடாது. We should not be a group of people loving our own physical bodies. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്? தேவனுடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது? What does the word of the Lord say? ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയുമെന്നാണ്. ஜீவனை நேசிக்கிறவர்களை இழந்து போவார்கள். Those who love their life will ultimately lose it. തന്റെ ജീവനെ കളയുന്നവനോ தன் ஜீவனை வெறுக்கிறவனோ Whoever hates his life, നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും. அதை நித்திய ஜீவனாக காத்துக்கொள்வான். they will preserve it for eternity. അതിനാൽ ഭക്തന്മാരെല്ലാം തങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ വെറുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവിച്ചവരാണ്. எனவே தான் பக்தர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய சரீரத்தை முற்றிலுமாய் வெறுத்து ஒப்பு கொடுத்து ஜீவித்தார்கள். That is why the saints of God, we see they hated their own life. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിച്ചത്. எனவே தான் அவர்கள் கர்த்தர் மேல் தங்களுடைய நம்பிக்கை வைத்து ஜீவிக்க முடிந்தது. That is why they placed their trust and hope in the Lord alone. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിക്കാം. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் நம்முடைய கர்த்தர் மேல் மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்து Oh, ஜீவிப்போமாக. the children of God, let us put our hope in the Lord. ഈ കൺവെൻഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ തീരുമാനമെടുക്കാം. இந்த கன்வென்ஷன்ல நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்வோமாக. During these days of the convention, let us come to a good decision. ഓ, ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. அமெரிக்க நம்பிக்கை நம்முடைய பலனாய் இருக்கிறது. In quietness and confidence shall be thy നാം strength. ആശ്രയിക്കുന്നവർ നാം ബലവാന്മാരായി മാറ്റപ്പെടും. நாம் நம்பிக்கை வைக்கும்போது நாம் பலவான்களாய் மாற்றப்படுகிறோம். When we have our confidence in the Lord, we will become strengthened people. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to his holy name. അതിനാൽ നമുക്ക് ബലം പ്രാപിക്കുന്നവരായി തീരാം. எனவே நாம் பலன் பெற்றுக் கொள்வர்களாய் மாற்றப்படுவோமாக. Therefore, let us receive strength from the Lord. സിയോനേ, ഉണരുക, ഉണരുക. எழும்பு எழும்பு சீயோனே. Oh Zion, wake up, wake up. യെരൂശലേമേ, ഉണരുക, ഉണരുക. எருசலேமே வீற்றிரு வீற்றிரு. Oh Jerusalem, wake up. നിന്റെ ബലം ധരിച്ചുകൊള്ളുക. உன்னுடைய பலனை தரித்துக் கொள்வாயாக. Put on your strength. നമ്മളെ ബലം ധരിക്കേണ്ട സമയമാണിത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. அருமையானவர்களே, நம்முடைய பலனை நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரமா இருக்கிறது. Time has come when we have to put on our strength. അതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിക്കാം. எனவே நம்முடைய தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து நாம் ஜீவிப்போமாக. Therefore, let us put our hope in the Lord and live. ഹോശേയ-പ്രവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ஓசியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் நாம் விதமாக வாசிக்கிறோம். എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് எப்ராயிமை குறித்து ஆண்டவர் விதமாக சொல்கிறார். In the book of Hosea, we read that regarding Ephraim, it is mentioned this way. എഫ്രൈം മറിച്ചിടാത്ത ദോശ, எபிரேம் திருப்பி போடாத அப்பம். അവൻ ജാതികളോട് ഇടകലർന്നു. அவன் ஜாதிகளோடு He did கலந்திருக்கிறான். not mingle with the people. അതിനാൽ ജാതികൾ അവന്റെ ബലം തിന്നുകളയുന്നു. எனவே ஜாதிகள் அவனுடைய பலனை புசிக்கிறார்கள். Therefore, the Gentiles will not take away his strength. എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നത്? அவனுடைய பலன் எப்படி நஷ்டப்பட்டது? How did his strength move അവൻ away? ജാതികളോട് ഇടകലരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. அவன் ஜாதிகளோடு கலந்தபடியினால். He lost his strength because he mingled with the Gentiles. നാം ജാതികളോട് ഇടകലർന്ന് ജീവിച്ചാൽ, நாம் ஜாதிகளோடு சேர்ந்து ஜீவித்தால், If we are going to live along with the നമ്മുടെ Gentiles, ബലം നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. நம்முடைய பலன் நம்மை விட்டு
நாம் இழந்து போவோம். We will lose the strength within us. അതിനാൽ ബലം നാം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ நாம் பலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் Therefore, if we have to receive strength, തികച്ച ഒരു വേർപാട് ജീവൻ നയിക്കണം, ഒരു വേർപാട് ജീവിതം. நமக்கு ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியம் நமக்கு அவசியமா இருக்கிறது. we need to lead a life of separation. വേർപാട് ജീവൻ നയിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ബലം നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ளாவிட்டால் பலனை நாம் நஷ்டப்படுத்தி If விடுவோம். we don't lead a life of separation, we will lose the strength within us. ശിംശോന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? சிம்சோனுடைய பலன் ஏன் நஷ்டப்பட்டது? What was the reason Samson lost the strength within him? ശിംശോൻ വലിയ ബലവാനാണ്, ശക്തിമാനാണ്, മൈത്രിമാനായിരുന്നു. சிம்சோன் ஒரு பெரிய பலவான். Samson was a mighty man of valor. ഒരു പച്ച താടിയെല്ലുകൊണ്ട് കണ്ണൊരു താടിയുണ്ട് 1000 പേരെ കൊന്നവനാണ്. ஒரு கழுதை தாடை எலும்பை கொண்டு 1000 பேரை கொன்றவன். With a as jawbone, he killed thousands of അത്ര people. ബലവാനായ ശക്തിമാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. அவ்வளவு பெரிய பலவானும் வல்லமை உள்ளவனுமாய் He இருந்தான். was a mighty man of valor. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? எப்படி அவனுடைய பலன் அவனை விட்டு நீங்கி But விட்டது? how did Samson lose his strength? അവൻ തന്റെ വേർപാട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. அவன் தன்னுடைய வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ளாமல் விட்டு He விட்டான். did not preserve the life of separation അവനൊരു within him. പ്രദസ്ഥനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. He did not பிரதிஷ்டை know. பண்ணப்பட்ட ஒரு மனிதனாக காணப்பட்டான். He was a consecrated person. നാസീർ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. நசரே விரதம் காக்கிற மனுஷனாக இருந்தான். He was a man with a Nazarite oath. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ തികച്ചും വേർപെട്ട് ജീവിക്കണം. நசரே விரதம் காக்கிற அவன் வேறுபட்டு தான் ஜீவிக்க வேண்டும். People with a Nazarite oath, they need to preserve the life and lead a life of separation. നമ്മളെല്ലാം നാസീർ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. பிரியமானவர்களே, நாம் எல்லாரும் ஒரு நசரே விரதம் எடுத்த ஜனங்கள். Dear children of God, we are all a group of people with a Nazarite oath. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും ഒക്കെ. நானும் நீங்களும் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டத்திலே காணப்படுகிறோம். You and me, we are all chosen people. ദൈവത്തിനായിട്ട് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം. தேவனுக்காகவே நாம் வேர்பிரிக்கப்பட்டவர்கள் தான் நாம். A group of people separated for our God. അതിനാൽ എപ്പോഴും വേർപാട് ജീവൻ നയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. எனவே நாம் எப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். Therefore, preserving the life of separation that you possess. എഫ്രൈം വേർപാട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുവാനിടയായി തീർന്നു. எப்ராஹிம் தன்னுடைய வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ளாமல் நஷ்டப்படுத்தி விட்டான். Ephraim lost the life of separation. അതിനാൽ അവൻ മറിച്ചിടാത്ത ദോശയായി കാണപ്പെടുന്നു. எனவே அவன் திருப்பி போடாத அப்பமாய் மாறிவிட்டான். Therefore, he was like the bread which was now turned upside down. തമിഴിൽ പറയുന്ന തിരുപ്പി പോടാത്ത അപ്പം എന്നാണ്, മലയാളത്തിൽ മറിച്ചിടാത്ത ദോശ എന്നാണ്. தமிழ்லே அப்பம் என்று எழுதப்பட்டிருக்குது, மலையாளத்திலே தோசை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. It is said in different verses in different languages. ദോശ തിരിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും? தோசையை திருப்பி போடாவிட்டால் என்ன சம்பவிக்கும்? The dosa is not turned upside down. What will happen? ഒരു വശം വെന്തോ ഇരിക്കും, ഒരു വശം വേകാതെ ഇരിക്കും. ஒரு பக்கம் வெந்து ஒரு பக்கம் வேகாத அரவேக்காடாக இருக்கும். One side will be cooked and the other side will not be cooked. തിന്നാൻ കൊള്ളാതെ പോകും, തിന്നാൻ കൊള്ളാതെ ആയി പോകും. அது புசிக்கு ஆகாததாக மாற்றப்படும். We cannot consume it as a food. അത് മറിച്ചിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. அதை திருப்பி போட வேண்டும். It has to be turned. മറിച്ചിടാൻ ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുകയാണ്. மறித்து திருப்பி போடக்கூடிய ஒருவரும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலே A காணப்படுகிறது. situation where there is nobody to turn it upside down. തന്നെയോ ദോശ മറിഞ്ഞു വരത്തില്ല, തന്നെ വരത്തില്ല, ദോശ മറിഞ്ഞു വരുമോ? தானாக தோசை திரும்பி வருமா? On its own, it cannot turn upside down. അതിന് മറിച്ചിടാൻ ആൾ ആവശ്യമാണ്. அதை திருப்பி போடுவது ஒருவர் அவசியம். There is a person who is required to turn it upside ഒരു down. ചട്ടകം എടുത്ത് ചട്ടത്തിനകത്ത് കയറ്റി മറിച്ചിടണം. அது அதோடைய ஆப்பை எடுத்து அதை திருப்பி போட வேண்டும். The spoon has to be taken and this dosa has to be turned upside down. ഇപ്പൊ മറിച്ചിടാത്ത ദോശയായി മാറി. இப்பொழுது திருப்பி போடாத தோசையாக மாறிவிட்டது. Now it has become the bread which is not turned upside down. ഒരു വശം മുഴുവൻ കരിഞ്ഞും പോകും, ഒരു വശം വേഗത്തുമില്ല. இப்போ ஒரு பக்கம் கரைந்து போகிறது, ஒரு பக்கம் வேகவே இல்லை. And one side will be totally burnt away and the other side will not be cooked. വേർപാട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நஷ்டப்படுத்தினால், When you lose the life of separation within you, ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലായിരിക്കും നാം നടത്തപ്പെടുവാനിടയായി തീരുന്നത്. இப்படிப்பட்ட ஒரு நிர்பந்தமான நிலவரத்தில் தான் நடத்தப்படுவோம். into such a difficult wretched situation you will be led. നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴിയിൽ നടക്കുവാനിടയായി തീരും. நம்முடைய சொந்த வழிகளிலே நடக்கக்கூடியவர்களாய் மாறிவிடுவோம். We will be walking in our own way. നമ്മെ നിയന്ത്രിപ്പാനായിട്ട് ആരും കാണത്തില്ല. நம்மை நடத்தும்படியாக யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். There will be nobody to lead us. ദൈവിക നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും നടത്തിപ്പാൻ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും നാം മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി തീരും. நாம் தேவனுடைய நடத்திப்புக்குள்ளும் பரிசுத்தவானுடைய கையின் கீழும் இருந்து நடத்தப்பட வேண்டும். We have to be under the leading of God and the saints of God. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை Praise be உண்டாவதாக. to his holy name. നമുക്ക് വേർപാട് ജീവൻ നയിക്കുന്നവരായി തീരാം. பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, நாம் வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். Oh dear children of God, let us lead a life of separation. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ എന്താണ് പറയുന്നത്?
இஸ்ராயல் ஜனத்தை குறிச்சு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன சொல்கிறார்? Regarding the children of Israel, what does the Holy Spirit say? இதோ தனிச்சு பார்ക്കുന്ന ஒரு ஜனம், இது தனித்து வாசம் பண்ணுகிற ஜனம். Behold, a group of people who live separately. ஜாதிകളുടെ கூட்டத்தில் எண்ணப்படுന്നதே இல்ல. இவர்கள் ஜாதிகளோடு கலவாதவர்கள். They are not numbered among the nations. அதனால அவர் பிரகாரம் காணப்படுகிறாണ്. எனவே அவர்கள் எப்படி காணப்படுகிறார்கள்? Therefore, how are they found? காட்டுപോത്തിന് തുല്യമായ ബലം അവർക്കുണ്ട്. காண்டாமிருகத்துக்கொத்த பலன் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. Therefore, they have strength like a wild bullock. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. കാട്ടുപോത്തിന് തുല്യമായ ബലം കാണപ്പെടുകയാണ്. காண்டாமிருகத்துக்கொத்த பலன் அவர்களுக்குள்ளே காணப்படுகிறது. Therefore, they have the strength of a rhino. എന്താണ് കാരണം? காரணம் என்ன? What is the reason? അവർ ജാതികളോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുന്നേ ഇല്ല. அவர்கள் ஜாதிகளோடு கலவாதிருக்கிறார்கள். Because they are not counted along with the nations. തനിച്ച് പാർക്കുന്ന ഒരു ജനമായി കാണപ്പെടുകയാണ്. தனித்து வாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள். They are a group of people living separately. ഹാമാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ, ஆமான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து சொல்றது போல, Just as Haman told about the children of Israel. ഹാമാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. ஆமான் என்ன சொல்லுகிறான்? Haman says like this. നിന്റെ ദേശത്തെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവിടെയുള്ളവങ്ങളായി ചിതറി പാർക്കുന്നുണ്ട്. இங்கே ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் ஆங்காங்கே சிதறி இருக்கிறார்கள். There are a group of people who are living scattered in this place. അവരുടെ പ്രമാണമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമാണമാണ്. அவருடைய பிரமாணங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமான All பிரமாணங்களாக the இருக்கிறது. laws that they follow, they are different. അവർ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല. ராஜாவுடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறது இல்லை. They are not following the commandments of the king. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രമാണമുള്ളവരാണ് അവര്. ஒரு விகற்பமான பிரமாணங்கள் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். They are a group of people having a different laws and commandments. അങ്ങനെയാണ് ഹാമാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. அவ்விதமாக தான் இந்த ஆமான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து ராஜாவினிடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். That is how Haman told about the children of Israel to the king. അംഗസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ്. அங்க ஜனங்கள் சொற்ப ஜனங்களா இருக்கிறார்கள். They are few in number. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിതറിപ്പാർക്കുകയാണ്. ஆங்காங்கே சிதறி இருக்கிறார்கள். They are found scattered in different places. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு விருப்பமான ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது. But they are following a different law. ഹാമാന് പോലും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. அது ஆமானுக்கு நன்றாக தெரிகிறது. Haman knew it very well. ജിപിഎംകാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. இந்த பெந்தேகோஸ்துக்காரங்களை சிபிஎம்காரங்களை குறித்து அவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு அப்படித்தான் தெரிகிறது. Pentecostal people, TPM people are also like this. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ വളരെ അംഗസംഖ്യ കുറവാണ്. அவர்கள் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிதறி இருக்கிறார்கள். When you see the number of people, they are few in number everywhere. ചിതറിപ്പാർക്കുകയാണ്. அவர்கள் அங்கங்கே சிதறி தங்கி இருக்கிறார்கள். They are scattered in different places. കുറച്ചുപേര് കൊട്ടാരക്കരയെ കാണുകയാണ്. கொஞ்சம் பேர் கொட்டாரக்கரையில் இருக்கிறார்கள். Few people are in Kottarakara. വാളകത്ത് കാണുന്നു. கொஞ்சம் பேர் வாளகத்தில் இருக்கிறார்கள். Few are in Valagam. കുറച്ചൊരു ഉമ്മന്നൂര് കാണുന്നു. கொஞ்சம் பேர் உம்மனூரில் இருக்கிறார்கள். Few people are in Ummanur. அங்க சிதறி பார்க்கிறார்கள். They are found scattered in different places. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമാണമുണ്ട്. ஆனால் ഇവர்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான விகற்பமான பிரமாணம் உண்டு. But they have a different commandment that they follow. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഒരു പ്രത്യേക ഉപദേശം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ஒரு வித்தியாசமான விசேஷித்த உபதேசம் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். Oh, dear children of God, God has given us a different doctrine. എത്ര പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு அது விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது? How many of you are able to realize that? മനസ്സിലാക്കി ദൈവമക്കൾ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. விளங்கிக் கொள்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. Shout hallelujah. ഒരു വ്യത്യസ്ത പ്രമാണം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ஒரு வித்தியாசமான விசேஷித்த பிரமாணத்தை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். God has given us a different doctrine. നമുക്കൊരു ഉപദേശം തന്നിരിക്കുന്നു. நமக்கு ஒரு உபதேசத்தை He தேவன் has given a கொடுத்திருக்கிறார். different doctrine. നമ്മുടെ യേശയ്യപ്പച്ചൻ പലയിടത്തും പറയുന്ന പ്രസംഗം പറയുന്നത് நம்முடைய பாஸ்டர் ஏசி அப்பச்சன் பல இடங்களில் சொல்லும்போது சொல்லியிருக்கிறார். Also, A.C. Appachan, when he was preaching, he used to tell in many places. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗം. நான் கண்டிருக்கிறேன் கேட்டிருக்கிறேன். I have seen, I have heard him speak. അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചു പയ്യനെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. நான் ஒரு சிறு பையன், எனக்கு அன்றைக்கு ஒன்று விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. I was a small boy, I didn't understand anything those days. ഇവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നവരിങ്ങനെ കൊച്ചു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. இந்த சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கிறது போல நம்மளுடைய இருப்பேன். Like these people, I used to come in the front and காரியங்கள் stand. ஒன்று விளங்கிக் கொள்ள I didn't understand anything. യേശയ്യപ്പച്ചനാണെന്ന് അറിയാം, യേശയ്യപ്പച്ചന്റെ പ്രസംഗമാണെന്നും അറിയാം. இது ஏசி அப்பச்சன் தெரியும், அவருடைய பிரசங்கம் என்று தெரியும். I know A.C. Appachan, I know that he is preaching today. എന്നാൽ താൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர் முக்கியமாக பிரசங்கத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் But always when he is preaching, there is something he used to tell often. നമ്മുടെ അടുക്കൽ ആര് വന്നാലും അവർക്ക് കൊടുപ്പാൻ ദൂത് ദൈവം നമ്മുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. நம்முடைய பக்கத்துல யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கு ஏற்ற ஒரு தூது தேவன் நம்முடைய மத்தியில வைத்திருக்கிறார். Whoever comes to us, God has given us the doctrine that we can preach unto them. ഹല്ലേലൂയ.
Hallelujah. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രമാണം ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. அருமையான பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு வித்தியாசமான மற்றவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் நானும் நீங்களுமா இருக்கிறோம். Dear children of God, you and I are a separated group of people having received a commandment and a law from the Lord. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത്. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து நாம் அப்படித்தான் கற்றுக்கொள்கிறோம். Regarding the children of Israel, we read that way. ആവർത്തന പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, உபாகமம் 4-ஆம் அதிகாரத்திற்கு வரும்போது, When you can read Deuteronomy 4th chapter, അവർക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രമാണം ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. அவர்களுக்கு ஒரு விசேஷமான பிரமாணம் உண்டு என்று அங்கே it is being ஞாபகப்படுத்துகிறார். reminded there they have a separate law unto themselves. ദൈവമായ യഹോവ അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. தேவனோடு கூட சமீபமாய் பெற்ற ஒரு பெரிய ஜாதி என்று நாம் வாசிக்கிறோம். This is a nation unto whom the Lord is very near. ദൈവമായ യഹോവ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും യഹോവ അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതി വേറെ ഏതുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. தேவனாகிய கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும் போதெல்லாம் அவர் நமக்கு சமீபமாய் இருக்கிறது போல தேவனை இவ்வளவு சமீபமாய் பெற்றிருக்கிற வேறே ஜாதி எது? Where there is no other nation which is nigh unto the Lord, like unto you. When you call upon the name of the Lord, is very near to you. വായിച്ചാട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും അവൻ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ? ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ഈ സകല ന്യായപ്രമാണവും പോലെ ഇത്ര നീതിയുള്ള ചട്ടങ്ങളും വിധികളുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ? ഇത്ര നീതിയുള്ള ചട്ടങ്ങളും വിധികളുമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ? இவ்வளவு நீதியுள்ள கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் பெற்றிருக்கிற வேறே ஜாதி எது? What is a nation so great that has statutes and judgments so righteous according to the law? കൃപയാൽ ടിപിഎംകാർക്ക് ദൈവം അങ്ങനെ ഉപദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, பிரியமானவர்களே, கிருபையாக இந்த டிபிஎம் சபையில இருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு உபதேசத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். Dear children of God, graciously God has given to us the TPM believers these laws and ഒരു commandments. പ്രത്യേക നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നാം പോകുന്നത്. ஒரு ஒரு விசேஷமான ஒரு நிலவரத்தில் நாம் கடந்து போகிறோம். നിയന്ത്രണം, ഒരു കൺട്രോളിലാണ് നാം പോകുന്നത്. ஒரு കട്ടുപാട്ടുകൾ நாம் கடந்து போகிறோம். We children of God, we are going through a controlled measure. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to his holy name. അതുകൊണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ടിപിഎം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാ. எனவே பலருக்கு இந்த டிபிஎம் சொல்லும்போது ஒரு பயம் உண்டாகிறது. That's why many people, when they hear about TPM, there is a great fear in them. അവരുടെ ഉപദേശം അല്പം കട്ടിയാന്ന് എല്ലാരും പറയും. அவருடைய உபதேசம் ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது. Their doctrines are very tough. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to his holy name. നമുക്ക് ഇത് വല്ലതും കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இது யாருக்காயிலும் கடினமாக தெரிகிறதா? For children of God seated here, do the doctrines sound very tough? കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഉപദേശങ്ങൾ അല്പം കടുപ്പമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கடினமான உபதேசத்தை சொன்னபோது, Jesus Christ, when he told his teachings were tough, എന്റെ മാംസം തിന്നണം, എന്റെ രക്തം കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, அவருடைய மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னபோது, when he said that you have to eat of my flesh and drink of my blood, അപ്പൊ അവനോട് സഞ്ചരിച്ച അനേകർ പൊയ്ക്കളയാനിടയായി തീർന്നു. அவரோடு கூட பின்பற்றி வந்த அநேகர் போய்விட்டார்கள். many who traveled along with him, they left him and went away. ഇപ്പൊ അപ്പം മീനും കഴിച്ചവരൊന്നും കൂടെ കാണുന്നില്ല. இப்பொழுது அப்பவும் மீனும் சாப்பிட்டவர்களை காணவில்லை. All those who had fish and bread with him now are not found anymore. അപ്പോഴാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, அப்போது இயேசு சொன்னார், When Jesus looked at them and said, അവരെല്ലാം പോയല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണേ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. அவர்கள் எல்லாரும் போய்விட்டார்கள் அல்லவா, நீங்களும் வேண்டுமென்றால் போய்விடுங்கள். all of them have gone away, now you, if you wish, you can go. എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു അവരെ ആരും അവിടെ കെട്ടിവെച്ചില്ലായിരുന്നു. அங்கே யாரும் இயேசு கட்டி வைக்கவில்லை. The meaning is that Jesus did not bind anyone there. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരും അവിടെ കെട്ടിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. நாங்கள் இங்கே உங்களை யாரையும் கட்டி வைக்கவில்லை. Even we have not bound any one of you here. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. എന്നാൽ അവർ ഉപദേശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் உபதேசத்தின் மூலமாக நாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். But by the doctrines we are all bound together. ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നാം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. தேவனுடைய அன்பினால நாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம். We are bound together by the love of God. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇപ്പോൾ പത്രോസ് എന്താ പറയുന്നത്? எனவே பரிசுத்த பேதுரு என்ன Now சொல்கிறார்? Peter, what does he say? നിത്യാജീവന്റെ മൊഴികൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ടു, ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. நித்திய ஜீவ வழிகள் உம்மிடத்தில் இருக்கிறது, உம்மை விட்டு எங்கே போவோம்? The ways of eternal life is found with you. Where will we go? ഈ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചൊരു ഒരു സ്ഥലത്തും പോകത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. இந்த உபதேசத்தை குறித்துள்ள ஒரு பரம வெளிப்படுத்தல் கிடைத்தவர்கள் எங்கேயும் போக மாட்டார்கள். Those who have received a revelation of this truth will not go anywhere else. അടിച്ചോടിച്ചാൽ പോകത്തില്ല.
அடித்து விரட்டினால் அவர்கள் போவதில்லை. Even if you beat them and chase away, they will not go away. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to his holy name. ரூത്തിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ரூத்தினுடைய தீர்மானம் தான் அவர்களுக்கு காணப்படுகிறது. The decision of Ruth is found with them. എന്താണ് രൂത്തിന്റെ തീരുമാനം? ரூத்துடைய தீர்மானம் என்ன? What is the decision of Ruth? നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം. உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம். Your people are my people. നവോമിയുടെ ജനം രൂത്തിന്റെ ജനമായി മാറി. நகோமியுடைய ஜனம் ரூத்துடைய ஜனமாக The மாறிவிட்டது. people of Naomi became the people of നിന്റെ Ruth. ജനം എന്റെ ജനം. உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம். Your people are my people. നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം. உம்முடைய தெய்வம் என்னுடைய தெய்வம். Your God is my God. നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും വരും. நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன். Wherever you go, I will follow you. അടക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെടും. நீர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்படுகிற இடத்துல நானும் மரித்து அடக்கம் Where பண்ணப்படுவேன். you will die and be buried, there too I will be buried. നമ്മെ തമ്മിൽ വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. மரணத்தை தவிர வேறொன்று நம்மளை பிரிக்கவே முடியாது. Except for death, there is nothing that can separate us. അത്ര ഒരു വലിയ ബന്ധമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉപദേശത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஐக்கியம் தான் இந்த உபதேசத்தின் மூலமாக தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். Oh dear children of God, what a great fellowship God has given us through this fellowship and the laws and the doctrines which He has given നമുക്ക് us. വേർപാട് ജീവൻ നയിക്കുന്നവരായി തീരാം. எனவே நாம் ஒவ்வொரு வேறுபாட்டு ஜீவியத்தை காத்துக்கொள்வோமாக. Therefore, let us preserve the life of separation within us. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to His holy name. 2 കൊരിന്ത്യർ 6 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 കൊരിന്ത്യർ 6 அதிகாரத்திற்கு நாம் வேத புத்தகத்தை திருப்பும்போது 2 Corinthians 6 chapter. വേർപെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട 7 വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. வேறுபட்டு ஜீவிக்க வேண்டிய 7 காரியங்களை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. There are 7 things that you have to be separated. അവിശ്വാസിയുമായിട്ട് ഇണയില്ലാപ്പണ കൂടരുത്. அவிசுவாசியுடன் விசுவாசிகள் பிணைக்கப்படக்கூடாது. A believer should not join together with an unbeliever. വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളോട് യാതൊരു കൂട്ടായ്മയില്ല. ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் கிடையாது. No contact between light and darkness. ദൈവാലയങ്ങൾക്ക് വിഗ്രഹത്തോട് ഒരു യോഗ്യതയില്ല. தேவாலயத்துக்கும் விக்கிரகத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. No connection between Belial and infidel. 7 വിഷയങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. 7 காரியங்களை இங்கே பார்க்கிறோம். 7 different things we read here. 7 വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വേർപാട് ചെയ്ത് അന്വേഷിച്ചാൽ 7 காரியங்களை விட்டு நான் வேர்பிரிந்து ஜீவித்தால் In all these 7 points, if we have a life of നമുക്ക് separation, ലഭിക്കുന്ന 7 വാഗ്ദത്തങ്ങളോടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. அங்கே அவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிற 7 வாக்குத்தத்தங்களை பார்க்கிறோம். there are 7 promises unto these people which God is promising. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Praise be to His holy name. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് நான் உங்களை கைக்கொண்டு I will receive you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും நான் உங்களுக்கு பிதாவும் I will be a father unto you. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായിരിക്കും. நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்திகளுமாய் இருப்பீர்கள். You shall be my sons and daughters. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ. அவர்களை விட்டு வேர்பிரிந்து ஜீவியுங்கள். Come out from them and be separate. അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത്. அசுத்தமானது ஒன்று தொட வேண்டாம். Do not touch anything that is unclean. വ്യക്തമായൊരു വേർപാട് ജീവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. பிரியமானவர்களே, நமக்கு ஒரு வேறுபாட்டு ஜீவியத்தை தந்திருக்கிறார். A very clear life of separation God is mentioning here. ജീവിക്കുമ്പോൾ ബലവാന്മാരായി തീരും. நாம் வேறுபட்டு ஜீவிக்கும் போது ஒரு பெரிய பலசாலிகளாய் ஜீவிப்போம். As we follow these doctrines, we become people with strength. ഉണരുക ഉണരുക. எழும்பு எழும்பு சியோனே. Oh Zion, awake, awake. യെരൂശലേമേ ഉണരുക ഉണരുക. எருசலேமே வீற்றிரு வீற்றிரு. Oh Jerusalem, awake. നിന്റെ ബലം ധരിച്ചുകൊള്ളുക. உன்னுடைய பலனை தரித்துக்கொள். Put on thy strength. അതിനാൽ നമുക്ക് വേർപാട് ജീവൻ നയിക്കുന്നവരായി തീരാം. எனவே வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை நாம் காத்துக்கொள்வோமாக. Therefore, let us preserve the life of separation within us. യോനാഥാന് നല്ലൊരു വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. யோனாவுக்கு வெளிப்படுத்தல் இருந்தது. யோனத்தானுக்கு வெளிப்படுத்தல் இருந்தது. Jonathan had this revelation within him. ഒരിക്കൽ ദാവീദിനോട് ഇപ്രകാരം യോനാഥാൻ പറയുകയുണ്ടായി. யோனத்தான் தாவீதிடத்தில் விதமாக சொல்லுகிறார். Jonathan told David this way. നീ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാകും. நீ இஸ்ரவேலில் ராஜாவாய் மாறுவாய். One day you will become the king of Israel. എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് രണ്ടാമനായിരിക്കും. அன்றைக்கு நான் உன்னோடு கூட இரண்டாவது ஆளாக இருப்பேன். On that day I will be the second in charge before you. എത്ര ആഴമായ വെളിപ്പാടാണ് യോനാഥാനുണ്ടായിരുന്നത്. எவ்வளவு அருமையான வெளிப்படுத்தல் அந்த யோனத்தானுக்கு இருந்தது. This revelation of Jonathan. ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാകും.
നീ ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായി One മാറുവാൻ. day you will become the king of Israel. അന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് രണ്ടാമനായിരിക്കും. அன்றைக்கு நான் உன்னோடு கூட இரண்டாவது ஆளாக இருப்பேன். And on that day I will be the second in ഈ authority. വെളിപ്പാടും പ്രാപിച്ചിട്ട് യോനാഥൻ എങ്ങോട്ടാ പോയത്? இந்த யோனத்தான் இப்படிப்பட்ட அருமையான வெளிப்படுத்தலை பெற்றுவிட்டு எங்கே போனான்? Jonathan received this revelation, but ultimately where did he go? വീണ്ടും അവൻ ശൗലിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. மீண்டும் இந்த வெளிப்படுத்தலை பெற்று மீண்டும் சவுலுடைய அந்த பெரிய ராஜ அரண்மனைக்கு கொட்டாரத்துக்கு போய்விட்டான். After receiving this revelation, once again he returned back to the palace of Saul. വീഴ്ച സംഭവിച്ചതോടുകൂടി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ പോയി. அவன் அவர்களோடு கூட தன்னுடைய ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ளும்படி போய்விட்டான். He went to have വീണാണ്. ശൗല് വീഴ്ച സംഭവിച്ച വ്യക്തിയാ. சவுல் விழுந்து போன மனிதன், പിന്മാറ്റക്കാരനായ മനുഷ്യനാ. பின்மாற்றக்காரனான மனிதன். He went to have communion with Saul who had fallen in his life. അവനോടുകൂടി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. இப்பொழுது விழுந்து போன மனிதன் பின்மாற்றக்காரனாகிய மனிதனோடு கூட அந்த தன்னுடைய ஐக்கியத்தை வைத்துக் கொள்ளும்படியாக அரண்மனைக்கு போய்விட்டான். He went to have communion with Saul who had fallen to his palace. ദാവീദിനോട് ചേർന്ന് കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു. தாவீதோடு கூட சேர்ந்து கஷ்டத்தை பாடுகளை அனுபவிக்க அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. He did not have the mind to suffer together with David. വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് രാജാവാകുമെന്ന്. நல்ல அருமையான வெளிப்படுத்தல் இருந்தது. He had a revelation that one day David is going to become the king. എന്നാൽ വേർപെട്ട് വരേണ്ട കാര്യം അവൻ വേർപെട്ട് വന്നില്ല. ஆனால் வேறுபட வேண்டிய இடத்திலே வேறுபட்டு தன்னை காத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. But he was not able to separate himself from the things of them. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to his name. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? எனவே என்ன சம்பவித்தது? So finally what happened? യുദ്ധത്തിൽ പട്ടുപോകുവാനിടയായി തീർന്നു. சவுல் யுத்தத்திலே பட்டு விழுந்து விட்டான். யோனத்தானும் யுத்தத்திலே பட்டு விழுந்தான். Jonathan was killed in the battle. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to his holy name. ദാവീദ് രാജാവായി. ஆனால் தாவீதோ ராஜாவாக But மாறினான். David, he became the king. യോനാഥാന് രണ്ടാമനാകാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. பிரியமானவர்களே, யோனத்தானுக்கு இரண்டாவது இடத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. Jonathan was not able to come second in authority. നമ്മുടെ ദാവീദായ യേശു രാജാവാകാൻ പോകുകയാണ്. நம்முடைய இயேசு ராஜாவாய் வரப்போகிறார். Our king Jesus is going to become the king. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അന്ന് നമ്മൾ അവരോട് രണ്ടാമനായിരിക്കും. நாம் அன்றைக்கு அவரோடு இரண்டாவது இருக்க வேண்டும். On that day we will be second in authority with Jesus. എന്താണ് യേശയ്യാപ്രവാചകൻ പറയുന്നത്? ஏசாயா தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்கிறார்? What does the prophet Isaiah ഒരു say? രാജാവ് നീതിയോട് വാഴും. ஒரு ராஜா நீதியோடு அரசாளுவார். Behold, a king will reign in righteousness. അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോട് അധികാരം നടത്തും. அவருடைய பிரபுக்கள் நியாயத்தோடு நியாயம் தீர்ப்பார்கள். His kings will judge അവന്റെ justly. പ്രഭുക്കന്മാർ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. அருமையானவருடைய பிரபுக்கள் நானும் நீங்களும் தான். Oh, dear children of God, his kings are you and me. രാജാവ് നമ്മുടെ യേശുവാണ്. அந்த ராஜா நம்முடைய இயேசு. That king is our Lord and Savior Jesus Christ. യേശു രാജാവായി വാഴുവാൻ പോകുകയാണ്. இயேசு ராஜாவாய் வரப்போகிறார். Jesus is going to come as our king. യേശു രാജാവായി ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണസാരഥ്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. இயேசு ராஜாவாய் இந்த பூமியிலே ஆளுகை செய்ய போகிறார். Jesus is going to reign over this world as a king. എത്ര വലിയ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு உண்டாயிருக்க What வேண்டும். great joy we need നമ്മുടെ to have. നേതാവ് രാജാവാകാൻ പോകുന്നു. நம்முடைய இயேசு ராஜாவாய் மாறப் போகிறார். Our leader is going to become the king. Hallelujah. എത്ര വലിയ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் நமக்கு இருக்க What வேண்டும். great joy we need to have. നമ്മൾ യേശു രാജാവാകാൻ പോകുന്നു. நம்முடைய இயேசு ராஜாவாய் மாறப் போகிறார். Our Jesus is going to become the king. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്? தேவனுடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது? What does the word of the Lord say? കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് ആ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ പോകുകയാണ്. இதோ ஒரு பேர்க்க கூடாத ஒரு கல் புரண்டு வரப்போகிறது. Behold, a stone which is touched by no hand is coming rolling down. ഒരു കയ്യും തൊടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. அது ஒரு கையும் தொட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. There is no need for any hand to touch that stone. സഹായം ആവശ്യമില്ല. யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை. That stone doesn't need the help ഒരു of anybody. മനുഷ്യാശ്രയവും ആവശ്യമില്ല. ஒரு மனிதனுடைய சகாயமும் It தேவையில்லை. doesn't need the help of any man. അതാ കൈ തൊടാതൊരു കല്ല്. அதுதான் கைகளால் பேர்க்கப்படாத கல். That stone is untouched by any hand. ഒരു വ്യക്തി രാജാവാകണമെങ്കിൽ എത്ര പേരുടെ കാല് പിടിക്കണം? ஒரு மனிதர் இந்த உலகத்தில் ராஜாவாக வேண்டும் என்று எத்தனை பேருடைய காலை എത്ര പേര് കാല് പിടിച്ചാൽ ഒരു സിംഹാസനത്തിലേക്ക് വരാനോ? எத்தனை பேருடைய காலை பிடித்தால் ஒரு A king has to beg with so many people to come to authority. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെങ്കിൽ
ஒரு முதலமைச்சராக If a வேண்டும், chief minister has to ഒരു come, പ്രധാനമന്ത്രി ആകണമെങ്കിൽ ஒரு முக்கியமான மந்திரியாக Prime மாற Minister. வேண்டும், ആരുടെയെല്ലാം കൈസഹായം വേണം. யாருடைய உதவி எல்லாம் you அவர்களுக்கு need the help தேவைப்படுகிறது. of so many people. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു കൈ ഞങ്ങളെ നോക്കണം, ഒരു കൈ സഹായിക്കുന്ന പറയത്തില്ല. ஆனால் எலெக்ஷன் வரும்போது சொல்ல, ஒரு கை எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள், So ஒரு when கை the election comes, they say, please help us, please help us. സഹായത്തിന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇലക്ഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. உதவிக்காக வருகிறார்கள். When the election comes, they ask for our help. പിന്നെ ആരും കാണത്തൊന്നുമില്ല, നേരത്തെ സഹായം ചോദിക്കലൊക്കെ ഉള്ളു. சகாயம் உதவி கேட்கும் போது மட்டும் இருப்பார்கள், அதற்கு பிறகு பார்க்க முடியாது. They will only take your help and they later on they will not be found. പിന്നെ മഷീട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. அதற்கு பிறகு அவர்களை பார்க்க முடியாது. Later on you can never find them. സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കൊരു സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. உதவி இருந்தால் மட்டும்தான் அவர்களாலே அரசாங்கத்துக்கு ராஜாங்கத்துக்கு வர முடியும். Only if they have our help they can reign in ഈ authority. കല്ല് കൈ തൊടാതെ പറഞ്ഞു വരികയാണ്. ஆனால் இதோ இந்த கல் கைகளால் பேர்க்கப்படாமல் உருண்டு வருகிறது. Behold, the stone is coming rolling down without the help of any man. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ കല്ല് പ്രവചനം. Please read that verse. 2:34. ഉണ്ടെന്ന് വായിക്കാം. തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് പറഞ്ഞു വന്ന് ബിംബത്തെ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ചു തകർത്തു കളഞ്ഞു. நீ பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் பெயர்ந்து உருண்டு வந்தது. அது அந்த சிலையை இரும்பும் களிமண்ணுமாகிய அதன் பாதங்களில் மோதி அவைகளை நொறுக்கி போட்டது. കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ല് സിയോൻ പർവ്വതത്തിൽ പറഞ്ഞു വരാൻ പോവുകയാണ്. கைகளால் பேர்க்கப்படாத ஒரு கல் சியோனிலிருந்து உருண்டு வரப்போகிறது. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. Behold, a stone is coming from Zion which is untouched by man. ഈ രാജ്യഭരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അന്തം കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. இந்த உலக ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு கட்ட போகிறார். All the kingdoms of this world will come to an end. ഈ ലോകം 10 സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് 10 രാജ്യങ്ങളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് അതിനൊരു നേതാവ് വരാൻ പോവുകയാണ്. 10 ராஜ்யங்களாய் பிரிந்து ஒரு பெரிய ராஜா அதுல எழும்ப போகிறான். This world is going to be divided into 10 kingdoms and there is going to be a ruler. അതാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം എന്നുള്ളത്. அதுதான் அந்திகிறிஸ்துவினுடைய ராஜ்யம். That is the reign of the Antichrist. രണ്ട് ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ക്രിസ്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. அந்திகிறிஸ்து சீக்கிரத்திலே வெளிப்படும்படி காத்திருக்கிறான். இயேசு வெளிப்படும்படி காத்திருக்கிறார். Antichrist is waiting to appear soon. യേശു ക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്നു, എതിർ ക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்பட போகிறார். അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തു വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. Jesus Christ is going to appear. ഒരുപോലെ വരാൻ പോവുകയാണ്. ஒன்றுபோல வரப்போகிறார்கள். Both Jesus Christ and the Antichrist will appear soon. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. பெரிய நேரத்தில் பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்காது. There will not be any great difference of time. രണ്ട് ക്രിസ്തുക്കൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. 2 கிறிஸ்துக்கள் வரப்போகிறார்கள். 2 Christs are going to appear. യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് സഭയെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പോകുന്നു. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சபையை சேர்க்கும்படி வரப்போகிறார். Jesus Christ is going to gather his church. തുടർന്ന് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാകും. அதே சந்தர்ப்பத்தில் அந்திகிறிஸ்துவினுடைய ராஜ்யம் பூமியிலே ஸ்தாபிக்கப்படும். The kingdom of the Antichrist will then be established in this world. 7 വർഷത്തെ ഭരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. 7 வருஷ காலம் அந்த ராஜ்யம் காணப்படும். And that reign will happen for 7 years. ഈ ലോകത്തെ 10 രാജ്യങ്ങളായിട്ട് പിരിച്ചിട്ട് இந்த உலகத்தை 10 ராஜ்யங்களாய் பிரித்து This world will be separated into 10 kingdoms. അതിന്റെ നേതാവായിട്ട് എതിർ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. அதனுடைய அதிபதியாக இருந்து அந்த அந்திகிறிஸ்து வெளிப்பட போகிறார். And as the leader of them all, the Antichrist is going ഈ to appear. രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് இந்த ராஜாக்களுடைய காலத்திலே In the times of these kings, ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്തൊരു നിത്യരാജ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ஒருபோது அழிந்து போகாத ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க இயேசு வரப்போகிறார். behold, a kingdom is going to be established which shall not 1000 perish. ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്കായി യേശു വരാൻ പോകുന്നു. 1000 வருட அரசாட்சிக்காக இயேசு வரப்போகிறார். For 1000-year millennial rule, Jesus is going to appear യേശു soon. ഈ ഭൂമിയുടെ രാജാവാകാൻ പോവുകയാണ്. இயேசு இந்த பூமியிலே ராஜாதி ராஜாவாய் வரப்போகிறார். Jesus is coming into this world as a king of kings. അന്ന് നമ്മൾ അവനോടുകൂടി രണ്ടാമന്മാരായിരിക്കും. அன்று அவரோடு கூட நாம் இரண்டாவது கூட இருப்போம். And on that day we will be second in authority. യേശു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും. அவர் முக்கியமான Jesus will be the chief justice on that day. നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് സഹ ജഡ്ജിമാരായി കാണപ്പെടും. இயேசு முக்கியமான நீதிபதி நியாயாதிபதியாக இருப்பார். நாம் அவரோடு கூட நியாயாதிபதிகளாக இருப்போம். We will also be co-judges along with അവരോട് Jesus. ചേർന്ന് ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ ഭരിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. அவரோடு கூட சேர்ந்து இந்த உலகத்தை நாம் ஆளுகை செய்ய We are போகிறோம். going to reign the world together with എത്ര them. പ്രത്യാശയുള്ള ജീവിതമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கையுள்ள ஜீவியத்தை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். What a great life of hope our God has given അതിനാൽ us. നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരായി തീരാം. எனவே நாம் விழித்திருக்கிறவர்களாக இருப்போம். Therefore let us be awake. ഉണരുക. விழித்திருங்கள், விழித்திருங்கள். Be awake, be awake. നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ ബലം ധരിച്ചുകൊള്ളുക. உடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Put on your strength. അലങ്കാര വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊള്ളുക. அலங்காரமான வஸ்திரத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். Put on your garments. നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. நம்முடைய இயேசுவின் வருகைக்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோமாக. Let us prepare ourselves for the coming of the Lord. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. இப்பொழுது நம்முடைய கண்களை Now மூடுவோம். shall we close our കണ്ണുകളെ eyes. അടച്ചാട്ടെ. முழங்கால் படியிடுவோம். മുട്ടിന്മേൽ ഇരിപ്പാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം മുട്ടിന്മേൽ ഇരുന്നാട്ടെ. முழங்காலில் இருக்க முடிந்தவர்கள் முழங்காலில் இருங்கள். Let us be on our knees and close our eyes. ബലത്തെ ധരിക്കുന്നവരായി തീരാം. அந்த வல்லமையை தரித்துக் கொள்வர்களாய் Let us மாறுவோமாக. put on the ബലം strength. ധരിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഉണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. பலன் தரித்துக் கொள்ளும்படியாக தேவன் நம்மை ഇവിടെ உணர்த்திக் கொண்டே വന്നിരിക്കുന്ന இருக்கிறார். ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും എല്ലാം ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. God wants to quicken everyone, small and big here. சிறியவர்களையும் பெரியவர்களையும் ஆண்டவர் உணர்த்துகிறார். ചെറിയവരുടെയും എല്ലാം വായിൽ നിന്ന് പുകഴ്ച വരുവാൻ പോവുകയാണ്. ஒரு பெரிய மகிமை நமக்கு வரப்போகிறது. There is a great glory that is going to come upon ഒരു you. വലിയ ഉണർവ് ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. நம்முடைய மத்தியிலே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தேவன் உருவாக்க There is போகிறார். a great revival God is wanting to send. വിശ്വസിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you ആ believe ഉണർവിനെ that? എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் அந்த எழுப்புதலை வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? How many of you desire that എന്റെ revival? ഹൃദയം, എന്റെ ഉള്ള ഉണർത്തപ്പെടുന്നത് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? என்னுடைய இருதயம் உணர்த்தப்பட வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் How விரும்புகிறீர்கள்? many of you want your hearts and your soul to be എല്ലാവരും revived? മസ്തമായി തങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. எல்லாரும் உண்மையாய் உடைய கண்களை Everybody truly close your eyes. ദൈവത്തിൽ തുറന്നാട്ടെ. இருதயத்தை தேவ சமூகத்தில் Open your திறந்து hearts in the എല്ലാവരും presence വായ് of God. ദൈവത്തിൽ തുറന്നാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. உடைய வாயும் கூட தேவ Open சமூகத்தில் your திறந்து mouth. பாருங்கள். ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. யாரும் மௌனமா இருக்க கூடாது. Don't be silent. സാത്താൻ നമ്മുടെ വായി കെട്ടി വെക്കരുത്. சாத்தான் ஒருவருடைய வாயும் கட்டி வைக்க கூடாது. Let not Satan bind your mouth. எல்லாரும் தங்களுடைய வாயை விரிவாய் എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇടം കൊടുക്കുക. எல்லாரும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் കരങ്ങളെ for the Holy ചാൽവാൻ Spirit. സന്തോഷിക്കുക. கைகளை தட்டி தேவனுடைய சமூகத்தில் കസേരയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ചാൽവാൻ സന്തോഷിക്കുക. சேர்ல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் താഴെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ചാൽവാൻ സന്തോഷിക്കുക. Clap your hands and be filled in the Spirit. ആരും മൗനമായിട്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും വായി തുറന്നാട്ടെ. கீழே இருக்கிறவர்கள் சந்தோஷப்படுங்கள். ஒரு மௌனமாக இருக்கிறார். അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചാട്ടെ. அந்நிய பாஷையிலே Speak பேசுங்கள். in tongues. എല്ലാവരും വായി തുറന്നാട്ടെ. എല്ലാവരും വായി തുറന്നാട്ടെ. எல்லாரும் தங்களுடைய வாயை விரிவாய் Everybody திறயுங்கள். open your mouth. യേശു വരാൻ പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. இயேசு வரப்போகிறார். Jesus is coming യേശു വരാൻ quickly. പോകുന്നു. நம்முடைய இயேசு வரப்போகிறார். Jesus is നമുക്ക് coming വിളിച്ചു പറയാം. quickly. യേശു വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. நமக்காக அப்படி இயேசு வெளிப்பட போகிறார். Jesus is coming quickly for എല്ലാവരും വായി us. തുറന്ന് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ചാട്ടെ. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടാട്ടെ. அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்படுங்கள். Be filled with the anointing. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, യേശുരാജൻ വരുന്നിതാ, നാശലോകം തകരുന്നേ. ദൈവജനമേ ഉണർന്നിപ്പോ, തലകളുയർത്തി പാടുന്നേ. യേശുരാജൻ വരുന്നിതാ, നാശലോകം തകരുന്നേ. ദൈവജനമേ ഉണർന്നിപ്പോ, തലകളുയർത്തി പാടുന്നേ. എഴുന്ന ശോഭിപ്പേ, ദീപം തെളിയിപ്പേ. ആമേൻ. പറന്നു പോകാൻ കാലം പറന്നു പോകാൻ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നിതാ. യേശുരാജൻ വരുന്നിതാ, നാശലോകം തകരുന്നേ. ദൈവജനമേ ഉണർന്നിപ്പോൾ, തലകളുയർത്തി പാടുവീൻ. യേശുരാജൻ വരുന്നിതാ, നാശലോകം തകരുന്നേ. ദൈവജനമേ ഉണർന്നിപ്പോൾ, തലകളുയർത്തി പാടുവീൻ. എന്ന് ശോഭിപ്പീൻ, ദീപം തെളിയിപ്പീൻ. പറന്നു പോകാൻ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നിതാ. വാനി പറന്നു പോകാൻ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നിതാ. എഴുന്ന് ശോഭിപ്പീൻ, ദീപം തെളിയിപ്പീൻ. പറന്നു പോകാൻ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നിതാ. വാനി പറന്നു പോകാൻ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നിതാ. എഴുന്ന് ശോഭിപ്പീൻ, ദീപം തെളിയിപ്പീൻ. പറന്നു പോകാൻ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നിതാ. വാനി പറന്നു പോകാൻ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നിതാ. എഴുന്ന് ശോഭിപ്പീൻ, ദീപം തെളിയിപ്പീൻ. പറന്നു പോകാൻ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നിതാ. വാനി 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 പറന്നു പോകാൻ കാലം ഏറ്റവും അടുത്തു വരുന്നിതാ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ വചനം പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും.
വചനങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിൽ ഒരു അഭിഷേകം. யார் யாருடைய இருதயத்துக்குள் தேவனுடைய வார்த்தை பிரவேசித்திருக்கிறதோ அவர்களுக்குள் ஒரு பெரிய அபிஷேகம் உண்டாகும். If the word of the Lord has penetrated into you, there will be an anointing. ഹല്ലേലൂയ. അല്പസമയം കൂടി മാത്രം, അല്പസമയം കൂടി മാത്രം. എല്ലാവരും சில நிமிடங்கள் மட்டும் இதோ ஒரு அபிஷேகம். പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. முழுமையாய் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து பாருங்கள். Submit yourself totally. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ശിരാബകതുരാ ഖരാകരാബകടാതുരാ. ഹല്ലേലൂയ. 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 യേശുരാജൻ വരുന്നിതാ, നാശലോകം തകരുന്നേ, ദൈവജനമേ ഉണർന്നിപ്പോൾ തലകളുയർത്തി പാടുവീൻ. 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 கர்த்ததாமே இந்த கூட்டத்தை முற்றிலுமாக பொறுப்படுத்தி தேவன் நடத்தி தந்தபடியினால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். യോഗത്തെ കർത്താവ് തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഭാരം വഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தேவ மகிமையை இறக்கி வியாதியஸ்தரை சுத்தப்படுத்தி മഹിമയിനാൽ കർത്തർ നിറപ്പിനപടിയാൽ സ്തോത്രം பண்ணுவோம். ദൈവ തേജസ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഇറങ്ങി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി തേജസ്സാൽ നമ്മെ ഏവരെയും നിറച്ചതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ദേവൻ എவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் என்ற ஒரு அருமையான சாட்சிகளை கேட்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். നമ്മുടെ ദൈവം എത്രയോ സർവശക്തനെന്ന് അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സാക്ഷ്യവും ദൈവം നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்மையும் அப்படிப்பட்ட அற்புத சாட்சிகளாக ஜெபிக்கிற இடங்களில் பிசாசுடைய வல்லமைகளை துரத்தக்கூடிய, நமக்கு எதிர்ப்புகள் வரும்போது கர்த்தரால் சந்திக்கப்படக்கூடிய, அற்புதங்களை காணக்கூடிய ஜீவியத்தை இன்றைக்கு இந்த சாட்சியின் மூலமாக ஒவ்வொருடைய ஜீவியத்திலையும் கர்த்தர் உருவாக்கி இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഭൂതബാധിതരായവരെല്ലാവരും പുറത്താക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണവും പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിടുവാൻ തക്കവണ്ണവും നമ്മെ ഏവരെയും അത്ഭുത വിഷയമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനും അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം കാണപ്പെട്ട് നാം ഏവരും മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമായി തീരേണ്ടതിനുമായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த கடைசி நாட்களில் நமக்கு தேவையான ஆலோசனை ஆண்டவர் தந்து விழித்திருங்கள். எழும்பு எழும்பு சீயோனே, எருசலேமே, வீட்டிலே உன் அலங்கார வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொள் என்று എച്ചരിത്തപടിയാൽ സ്തോത്രം பண்ணுவோம். ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. ഉണർന്നിരിപ്പിൻ സിയോനെ, ഉണരുക ഉണരുക, നിന്റെ ബലം ധരിച്ചുകൊള്ളുക, യെരൂശലേമേ നിന്റെ അലങ്കാര വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊള്ളുക എന്നുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து அந்த சந்தோஷத்தினுடைய பகுதியை ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பகுதியாக எப்படி நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை, அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் பேசி நமக்காக வைத்திருக்கிற நித்திய சந்தோஷத்துக்குள் നമ്മെ നടത്തി കൊണ്ടുവന്നபடிയാൽ സ്തോത്രം பண்ணுவோம். തുടർന്നും ആ സന്തോഷത്തിനെ ആ ഭാഗത്തും എപ്രകാരം തുടർന്നു നാം ആ സന്തോഷം പ്രാപിച്ച് ആ നിത്യ ബലം, ആ നിത്യ സന്തോഷത്തിൽ എപ്രകാരം എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെട്ടതിനായി ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. പിതാ കുമാരൻ പരിശുദ്ധാവിയാനവരെ സ്തോത്രം பண்ணுவோம். പിതാവുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ஸ்தோத்ரம் 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 ஸ்தோத்ரம். எங்களை அருமையாய் நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.
இன்று நாங்கள் அல்ல, நீரே எங்களை இங்க கொண்டு வந்தபடியினால் உம்மை கர்த்தாவே நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த கடைசி நாட்களில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீர் எங்களோடு பேசினீர், அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நாங்கள் விழித்திருக்க வேண்டிய ஒரு காலமாய், எழும்ப வேண்டிய ஒரு காலமாய் இருக்கும்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று நீர் எங்களோடு பேசினீர். எங்களுக்கு எழும்ப ஒரு பலன் தேவையா இருக்கிறது. எங்கள் பாவத்தின் நிமித்தமாய் சந்தோஷத்தை இழந்து நாங்கள் பலவீனராய் போகக்கூடாது ஆண்டவரே. கர்த்தாவே பரிசுத்தாவியுடைய வல்லமை இழந்து பலவீனராய் போகக்கூடாது ஆண்டவரே. கர்த்தாவே எங்களுடைய பிரதிஷ்டையை இழந்து நாங்கள் பலவீனராய் போகக்கூடாது ஆண்டவரே. எங்களுக்கு தந்திருக்கிற ஆவிக்குரிய சந்தோஷத்தை நாங்கள் நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அற்ப கால சந்தோஷத்திற்காக நித்திய சந்தோஷத்தை இழந்து விடக்கூடாது ஆண்டவரே. சத்தியத்தினுடைய வெளிப்படுத்தல் கிடைத்த போது தேவ ஜனங்களோடு பாட அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு மனதை எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. யோனத்தான் சத்தியத்தை அறிந்த பின்பு, ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தல் கிடைத்த பின்பு பாட அனுபவிக்கிறதை விட்டு, தேவ ஜனத்தோடு இருக்கிறதை விட்டு மீண்டும் போய் பின்மாற்றக்காரனோடு ஐக்கியப்பட்டது போல இந்த சத்தத்தை தெள்ளந்தெளிவாய் கேட்ட பின்பு ஆண்டவரே திரும்பி போகாதபடி, ஆண்டவரே உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன், உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் என்று சொல்லிக்கொண்டு நீர் மரிக்கிற இடத்துல நான் மரிப்பேன், நீர் அடக்கம் பண்ண இடத்துல அடக்கம் பண்ணுவேன் என்று ரூத்து உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்டபடியினால் பூர்ண சமாதானத்தோடு காத்து கொண்டது போல இன்றைக்கு வந்திருக்கிற யாராயிருந்தாலும் ஆண்டவரை இனிமேல் இந்த சத்தியத்தை விட்டு விலகி போகாதபடி, தேவ ஜனத்தை விட்டு விலகி போகாதபடி, பரிசுத்தவான்களை விட்டு விலகி போகாதபடி கர்த்தாவே அவர்களை எச்சரித்து அன்பினால இழுத்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய அன்பின் கயிறு இழுத்து கட்டினபடியினால ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஊழியர்கள், விசுவாசிகள், புது ஆத்துமாக்கள், பின்மாற்றக்காரர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட விதத்தில் பெயர் பெயராய் சந்தித்தீர், அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து உம்முடைய மகனையும் அநேகம் ஆயிரங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் மாற்றும் கிருபையுள்ள கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்கேளும் நல்ல പിതാവേ, ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നമ്മോടും സർവ്വവിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ എന്നും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.